হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। স্বর্ণকমলে अंगई ताबुक उदयपुरनि सेंट्रल रोडो नरगनि बागी कताल शोरूम खुलोगितम पांदांखा फाइनै 28 जुनो तिबुतंगो गोबां काहाम शकात ओ पांदानि बागी चिं जतन तंगनाय नरगनि लोगियो जतन न खुलुंखा स्वर्णकमल ज्वेलर्स नि अंगई ताबुक उदयपुर कताल शोरूम खुलोगजंग नाय तंगो आबो हंखा स्वर्ण वर्षा 28 जून निसिमी 17 जुलाई जराति तंगनाय हंखे अ जरा काहामनि पान्डाओ नरंनि लोगिओ तंगनाय आं जतन न लामसबो हामबाय। Grow that courage to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লং তরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো আমার কলেজ টিপস, যেখান থেকে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের কেরিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়। खुलुमखा आं शिल्पा देबरमा नरक जतन न लामसुगु चिनि ताबुकसाक जरानि ककबर कक्तमाव
Poilano faide nailayano tinini koktoma bokrogro. Shangrongshalo Julai Bari Amsayo CPIM Congress the Dal Bidal Bodoliakare 276 family 700 voters from BJP Bodolibana Yafare Boruna Langa Showina Harka Haste BJP ni Ajuk Khang Rajiv Bhattacharjee Manjaka Montri Vikas Deborma Montri Shukla Charan Nuatia MLA Pramod Riang Akoshong (2023 bishini bagoi advertisement budget khlaisaka 15 crore bebagai khorok bano rujagoi tongo Tripura journalist pension tabukshak jora 363 koktoma thumnai ronglo rujaka accreditation card Shangrongshalo secretariat pese kokthum pandaring hoi okoktoma shaklaikha hastini kokthum te hukmu bede ni tangphang Pradip Kumar Chakraborty kokthum pandawa ICA bede ni secretary ni logio tongkha ICA bede ni director Bimbishar Bhattacharjee Roman script Nishan Mungo, Fine 24th June Shalmariwa Raspovan Obijan Kleine, Diplamathani Buri Bede, TWF, Astabol Tumnokla Nishimi Klaizang Rally, Shangrong Shalonu Yungma Kaisa Koktum Panda Klai or Shaklai Munduka, TWF ni Odama Jukshong. Shangrongshalo Kollanpur Amsayo Dal Bidal Bodoliakare 86 family ni 226 voters from BJP Bodolibana Yafare Borono Lamjak Shogoina Harka BJP ni Haste Tangphangjuk Papia Dotto te MLA Pinaki Das Baik khungni na halale thutale mani bai shagodu khumangka khorok tham shiklaro patimuni yagolo telemura shakhamnagot langoi thangka borong fair service ni adongro shagodu khumanai ro ungkha Rajesh Deborma Shubita Deborma TB Kaipeng patimung Shangrong Shalfungo telemura thanani 7 mile Amsayo Strangshal horo lamao thujak musungno thutai lahar pati mungok layu thikha borokathal amsaini bishini jibrui omorni khoroksa tiprasha mung Obhila Deborma pati mung chachuni Chintaram bari amsayo Tabu koktoma shukruboi Shangrongshalo Julai Bari Amsayo CPIM Congress the Dal Bidal Bodoliakare 276 family ni 700 voters from BJP Bodolibana Yafare Borono Lamjak Shogoina Harka Haste BJP ni Ajuk Khang Rajiv Bhattacharjee Manjaka Montri Vikas Deborma Montri Shukla Charan Nuatia te MLA Pramod Riang Akoshong Kaisa Zorawa Julai Bari Amsayo Yakshibodol CPIM ni Bokor Honai Honjangmani Fiaba Srangsalo Haino Hai Julai Bari Amsayo Bai Kalaika CPIM te Congress ni Nukhong Srangsalo BJP Jonajati Morchoni Julai Bari Mondoni Sakthar Mumbai Julai Bari Community Hall Nogo Khlaijangmani Bodol Slaimani Panda te Koksa Pandao Narwayokra Angri Manjaka Haste BJP ni Asuk Phang Rajiv Bhattacharjee Manjaka Haste ni Tiprasha Hamkare Mantri Vikas Deborma Montri Shukla Charan Nuatia te MLA Pramod Riang te BJP South Tripura Hangkor ni Asuk Phang Shankar Roy Akosong Koksa Pandani Paithago CPIM Congress Tejal Bidal Bodoliakare 276 family ni 700 voters from BJP Bodolibana Yafari Borokno Lam Sogoina Harka Haste BJP ni Asuk Phang Rajiv Bhattacharjee Montri Vikas Deborma Montri Shukla Charan Nuatia te MLA Pramod Riang Akosong মন্ডলে জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে আজকে জুলাইবাড়ি কমিউনিটি হলে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছে আর এই সভার মূল উদ্দেশ্য হল বিগত 2023 বিধানসভা নির্বাচনের আগে যারা এই ত্রিপুরা রাজ্যে বিরোধী দল হিসাবে একত্রিত হয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন তাদের প্রতি আস্থা হারিয়ে
কংগ্রেস এবং সিপিএম থেকে আজকে প্রায় 276 পরিবারের প্রায় 700-র উপর ভোটার আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছেন। আমি তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং তারা বুঝতে পারছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস সিপিএম নয়, একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে সরকার মানুষের জন্য, সমাজের প্রত্যেকটা অংশের মানুষের জন্য, সেই কৃষক বলুন, গরিব অংশের মানুষ বলুন, কৃষি সমাজ বলুন, সমস্ত সমাজের প্রত্যেকটা অংশের মানুষের জন্য, বিশেষ করে জনজাতি এলাকায় আমাদের মাননীয় মন্ত্রীরা যেভাবে কাজ করছেন দৃঢ়তার সঙ্গে, তৎসঙ্গে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের জন্য যেভাবে উনি সহায়তা প্রদান করছেন, তাতে মানুষের বিশ্বাস যে এই ত্রিপুরা রাজ্যে যদি উন্নয়ন হতে পারে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বেই সেটা সম্ভব। আজকের এই শুভ দিনে আমার সঙ্গে রয়েছেন আমাদের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার মাননীয় শ্রী বিকাশ দেববর্মা মহোদয়, আমাদের এই জুলাইবাড়ি কেন্দ্রের আইপিএফটির বিধায়ক, আইপিএফটির যিনি আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, প্রমোদ রিয়াং, আমাদের জেলা সভাপতি শঙ্কর রায়, আমাদের এমডিসি নমিনেটেড এমডিসি বিদ্যুৎ দেববর্মা থেকে শুরু করে সকল নেতৃত্বরা এখানে উপস্থিত রয়েছেন এবং যারা নবাগতরা আমাদের দলে অংশগ্রহণ করেছেন তার সকলকে আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। आ सालनि बदल स्लाइमानि पान्डाव हास्ति बीजेपीनि आसुक फांगते मंत्री एमएलए रत्नकारीबो मानजाखा एमडीसी बिद्युत देबबर्मा बीजेपी जुलाइबारि मण्डलनि आसुक फां अजय रियां जनजाति मोर्चानि आसुक फां समन ज्योतिर्प्राण खबै बीजेपी जनजाति मोर्चानि गुबुन अजमा रक। ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां। 2023 बिशिनि बागै एडभार्टाइजमेंट बाजेट खालाइजाखा 15 करोड़ बे बागै खरक बानो रुजागै दंगो त्रिपुरा जर्नालिस्ट पेंशन ताबुकशेक जरा 363 कक्तमा थुमनाय रंग रुजाखा एक्रेडिटेशन कार्ड सांग्रंशालो सेक्रेटारिएट कैसे कक्थुम पान्दारिंगै अ कक्तमा साखलाइखा हास्तिनि कक्थुम ते हुकुम बेदेनि तांफां प्रदीप कुमार चक्रवर्ती कक्थुम पान्दाव आईसीए बेदेनि सेक्रेटारिनि लगियो तंखा आईसीए बेदेनि डाइरेक्टर भिमबिसार भट्टाचार्य सांग्रंशालो दाल बिदाल इशुनुतियै सेक्रेटारिएट कैसे कक्थुम पान्दानि बिसिंति लुकुरुंनि बिस्कांगो फाइखा हास्तिनि कक्थुम ते हुकुमो बेदेगनि तांफां प्रदीप कुमार चक्रवर्ती कक्थुम पान्दाव आईसीए बेदेगनि सेक्रेटारिनि लगियो तंखा आईसीए बेदेगनि डाइरेक्टर भिमबिसार भट्टाचार्य कक्थुम पान्दाव आईसीए बेदेगनि तांफां प्रदीप कुमार चक्रवर्ती शाखा 2018 बिसिओ कक्थुम बेदेगनि एनलिस्टेड मीडिया हाउस रंनि बागै एडभार्टाइजमेंट बाजेट दंमानि 3 करोड़ फियाबा 2023 बिसिओ आबोनो बांग्रुगै खालाइजाखा 15 करोड़ 2020 बिसिनि त्रिपुरा मीडिया रिप्रेजेंटेटिव एक्रेडिटेशन गाइडलाइन्स नरिगै ताबुकशेक जरा बेबागै 363 कक्तमा थुमनाय रंनो रुजाखा एक्रेडिटेशन कार्ड त्रिपुरा जर्नालिस्ट पेंशन स्कीम 2021 नि पॉलिसियो दंमानि हाइके 1000 मंथली पेंशन बांग्रुगै खालाइजाखा मंथली 10000 ताबुकशेक जरा खरबा चाकरा कक्तमा थुमनाय रंनो रुजागै दंगो मंथली पेंशन आबो हाइकेनो त्रिपुरा जर्नालिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम 2022 नि पॉलिसियो साजाक दंमानि हाइके कक्तमा थुमनाय रंनि हेल्थ इंश्योरेंस नि बागै नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नो रुजा খাবার জাহুনয় নতুন আমাদের যে গাইডলাইন বা পলিসি সেগুলি আমরা যেমন ধরুন ত্রিপুরা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পলিসি 2021 সেখানে যে পলিসি সেই পলিসি নেওয়া হয়েছিল এবং আমাদের যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বাজেট সেগুলো 3 কোটি থেকে 15 কোটি টাকা সেখানে বেড়েছে 2023 পর্যন্ত। এছাড়া ত্রিপুরা মিডিয়া রিপ্রেজেন্টেটিভ एक्रेडिटेशन गाइडलाइन्स 2020 নেওয়া হয়েছিল, তাতে আমাদের কাভারেজ এখন পর্যন্ত 363। ত্রিপুরা জার্নালিস্ট পেনশন স্কিম 2021 নেওয়া হয়েছিল এবং সেই অনুযায়ী মান্থলি পেনশন যারা রিটায়ার্ড জার্নালিস্ট আছেন তাদের বর্ধিত করা হয়েছিল 1000 থেকে 10,000 টাকা পর্যন্ত। এখন পর্যন্ত যা কাভারেজ মাত্র 5 জন জার্নালিস্ট পেনশন পাচ্ছেন। মান্থলি ফ্যামিলি পেনশন 5000 টাকা যারা ডিপেন্ডেন্ট ফ্যামিলি মেম্বার্স আছেন, অ্যাক্সিডেন্টাল যদি কেউ মারা যায় দিয়ে থাকেন জার্নালিস্ট, এখন পর্যন্ত কাভারেজ 1 জন। ত্রিপুরা জার্নালিস্ট হেলথ ইন্স্যুরেন্স স্কিম 2022 চালু করা হয়েছিল এবং এটার যে ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আমাদের এজেন্ট, সেই এজেন্ট নির্বাচিত হয়েছিল। এখানে 21 থেকে 35 যারা বয়স আছে তাদের
প্রিমিয়াম আছে 5,595, 35 থেকে 45 যারা জার্নালিস্ট আছেন এই বয়সে তাদের 7,947, 55 to 65 যাদের এজ গ্রুপ তাদের 17,907, 45 থেকে 55 যাদের বয়স 13,672। এই যে প্রিমিয়াম আছে এই প্রিমিয়াম রাজ্য সরকার এবং ইন্ডিভিজুয়াল জার্নালিস্ট যারা নথিভুক্ত হবেন তাদের 80-20 রেশিওতে প্রিমিয়াম করতে হবে। সরকার 80% এবং তিনি জার্নালিস্ট নথিভুক্ত হবেন 20। তো এটা এখন পর্যন্ত আমরা আপনাদের কাছ থেকে সেরকম সাড়া পাচ্ছি না। আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো যারা যারা এই এজ গ্রুপের মধ্যে পড়ে আপনারা এই ইন্স্যুরেন্স আওতাভুক্ত হতে পারেন। প্রিমিয়াম যেগুলি হেলথ ইনস্টিটিউশন আছে এই দেশে যে কোনো হাসপাতালে চিকিৎসার সেখানে ব্যবস্থা আছে এবং সেই ব্যবস্থা আপনারা ভোগ করতে পারবেন, আপনারা সেই পরিষেবা নিতে পারবেন যদি একবার এই ইন্স্যুরেন্স আওতাভুক্ত হন। ন্যাশনাল লেভেল মিডিয়া স্কিল ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কশপ ফর প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক অ্যান্ড ওয়েব মিডিয়া 176 জন পার্টিসিপেট করেছিল। এটা গত বছর, এই বছরও হবে। এছাড়া এমপ্যানেলমেন্ট হচ্ছে ভিডিও এডিটিং, রেকর্ডিং, ফার্মস এজেন্সি ইত্যাদি। আমাদের আগামী দিনগুলিতে আমরা যে এই কাজগুলি করবো তার একটা রূপরেখা আমরা আপনাদের সামনে তুলে দিচ্ছি। একটা হচ্ছে ডিজিটাইজেশন অফ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সেকশন। আমাদের যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সেকশন আছে ডাইরেক্টরেট অফ ইনফরমেশন কালচারাল অ্যাফেয়ার্স, সেটা ডিজিটাইজেশন আমরা করছি। আপডেটিং অফ ডাটাবেস enlisted all printed, print, electronic and web media আমরা একটা ডাটাবেস আপডেট করছি। এছাড়া ইউটিলাইজেশন অফ ডাটা ডিসপ্লে বোর্ড যেটা আমাদের আছে ফর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পারপাস অফ রেভিনিউ বেসিস, আমাদের যে এলইডিগুলি আছে 15টা, এছাড়া আরো 6টি সংস্থাপন করা হবে 3 দিনের মধ্যেই এই বছরই। তাতে টোটাল হবে 21টি। এই 21টি এলইডি আমরা গভর্নমেন্টের যে অ্যাক্টিভিটিসগুলি আছে, অ্যাচিভমেন্ট আছে সেগুলি ডিসপ্লে হবে। এছাড়াও আমরা সেখানে কোঅপারেশন বা পিএসইউ যারা আছে তারাও এখানে অ্যাড দিতে পারে। আমরা কমার্শিয়াল অ্যাডও সেখানে আহ্বান করবো এবং সেগুলি জন্য চার্জও থাকবে। এছাড়া আমরা চেষ্টা করছি যে এক্সপ্লোর করছি আমরা পসিবিলিটি যে একটা টিভি চ্যানেল ইনফরমেশন কালচারাল ডাইরেক্টরেটের মাধ্যমে সেট আপ করার জন্য, তাতে এন্টারটেনমেন্ট এবং অন্যান্য বিষয়গুলি সেখানে থাকবে। গভর্নমেন্টের যেগুলি অ্যাচিভমেন্ট আছে সেগুলো তুলে ধরা হবে। অনেক সময় সেখানে অনেক ডিসকাশনও চলতে পারে, এডুকেশনাল ডিসকাশনও সেখানে থাকতে পারে। এটা আমরা এক্সপ্লোর করে দিচ্ছি পসিবিলিটি কতটুকু, আমরা অবশ্যই চেষ্টা করবো এই বছরে সেটাকে। Abo haikeno kokthum pandawa ICA Vedic ni secretary Tangphang Pradip Kumar Chakraborty te bushakha financial advertisement section no digitization abo ni logi ICA Vedic ni shakthar mumbai fiokjang kaisa katal TV channel hunoi raja khora guli nishimi pranamni kokthum chini khorang Roman script nishan mungo faine 24th June shalmariwa Rajbhavan Abhijan khlainai tipramothani buri bedek TWF asthabol thungnokla nishimi khlaijang rally sangrong salo nuyung mawo kaisa kokthum panda khlaio o shaklai mungrukha TWF ni ojama juksong Roman script nishan mungo haino hai Hastefani thani deputation yafarna ni bagai shaklai mungrukha khlainai tipramothani buri bedek TWF fia bata bukshak jora Rajbhavan ni bukhakte rezagia ko deputation ni bagai goshimuk haifano faine 24th June shalmariwo Roman script nishan mungo Rajbhavan Abhijan khlaijang ni hune shaklaikha TWF fungni damchisa jora ni shimi asthabol thungnokhlao kuthumlainai TWF ni buri rok aboni yagulo khlaijang ni rally sangrong salo nuyung mawo kaisa kokthum panda khlaio o shaklai mungrukha TWF ni haste ajupfang এমএলএ স্বপ্না দেববর্মা বুসকাং 24 তারিখ 2023 जों अर्ब राजभवन अभियान खायनानै थांबाय दङ जों अर्ब आस्ताबल मैदानाव जों 11टाव जों अर कुथुमलायनाय 11टानि बिसिङाव कुथुमलायनाय 11टावनो जों अरनि सुरु खालायनाय आस्ताबलनि सिमि जों रेलि खायनाय राजभवनाव थानाय जों आरो राज्यपालनि आरो जों मेमोरेन्डाम लिरनाय आं नंनि बिसिंथि अबनखौ बुंनानै मोजां जोंनि TWF जोंनि 12टा डिस्ट्रिक्ट दङ पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट
চিনি 44টা ব্লক দङ চিনি বুকুক সংनो अबनो कबकनाय चिनि डिस्ट्रिक्ट ताइ ब्लक न नरक जतनो फाइनानि रेडिंग लाइजा नरक फाइलाइदि नरक काहाम करंखै गारि कालाइदि गारिव आसु लुट ओभार लुट टाखलाइदि गारिव नरक अनेक बरक रक सावो गारिव 30 जना 35 जना खा कानानि हिनाय आसुकै लुट टाखलाइदि कारण हंगाय जों अर जाहाते गारि न जों गयातै गारि न जों देरायातै लाइ दुखुमायातै खाय जों मा फाइलाइनाय नरंबो असुबिदा नाय गारि कालाइथानि नरक सुस्थ तंखंआब्रो नायो नरक काहाम करंखै फाइलाइदि अबचिनि आंदोलन अबंका चिनि जे डिमांड लंग टाइम नि डिमांड अ डिमांड नरक साविनो जतन फाइना बागे खाथन लाइजा फाइफानो नरक काहाम करंखै फाइलाइदि 11टा तामखैनो जों अर रैली आरम्भ खाइरिनाय अ रैली जों स्लोगान नि बिथिंति खलाय जों रिथानाय बाय कायसा हमके नं थानि कबं नारगो नरक जतन फ्लेग ति फाइबायदि ताइ ट्रेडिशनल ड्रेस गान फाइबायदि ट्रेडिशनल ड्रेस गाननाय जों अर आस्ताबल मैदानि सिमि स्लोगान बाय रैली खाइनाय जों आगरतला न जों कापिरि मारिनाय ताम हिमालय चिनि अ लंग टाइम नि चिनि जे डिमांड ब बरक रोमान स्क्रिप्ट बाय चालु खलाय जाकनानि बागिनो जों चिनि अ डिमांड तुइनो चिनि टीएसएफ रो चिनि अर टीआईएसएफ रो अन्नान्य विंग्स रो अर कक बरक रोमान स्क्रिप्ट न तुइनाय जतन आंदोलन खलायका जों बुमारक वाइसा दिर गलैलायै जों अब खलायना बागिनो जों स्टेप नाहारो जों तिप्रामथा बुबाग्रानि जे लिडारशिप जों तिप्रामथानि विंग्स टीडब्ल्यूएफ जों अबनो दिर गलैनो जों जाहाते बुरै अब बुमानि ककबाय जे रोमान स्क्रिप्ट न खलायनायनि बागिनो जों अब मा चाइटकनाय अ आंदोलन खा चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै अ आंदोलन खा चिनि अ बरक रोमान स्क्रिप्ट नि बागै अब जों जाहाते परिजाकनानि इंथुम आबनि बागैनो जों अब बुमा अंगै ताबु आगोबो थाइमानि जरावो जत्त बुमा आगरतलानि बुरै बुखुक संनोबो कबगनाय नरगो नंखरदि नंखर लायनाय जों अ आंदोलन सक्सेस मा खलायनाय जों पीसफुली बाबे रैली खाइ थांगैनाय अर राजभवन जदि आरो जों राजभवन जों 5 जना हाबैनाय 5 जना हाबै आगै जों अर गवर्नर बाय मालाय आगै जों बन जों चिनि रिक्वेस्ट दंनाय जाहाते चिनि कक बर रोमान स्क्रिप्ट बाय दतिनो अब साकलाय रिनानि इंथुन चालु खलायनानि इंथुन अब चिनि डिमांड दंनाय हामबाय आशालनि ककथुम पान्दाव एमएलए स्वप्ना देबबर्मानो कारि बोमान साखा टीडब्ल्यूएफ नि वर्किंग प्रेसिडेंट मनिहार देबबर्मा वाइस प्रेसिडेंट आति जमातिया टीडब्ल्यूएफ नि चेयरमैन पवित्र भक्ति जमातिया तितांगफां स्वप्ना तिरियां आकर्षण राजा खरागुलिनि सिमिक्रिशानुनि ककथुम चिनि खरां सांग्रंशालो कल्याणपुर आमसायो दाल बेदाल बदलिया करे 86 फैमिलीनि 226 भोटार्स रमखा बीजेपी बदलनि बाना याफारै बरनो लामजाक शगैना हारखा बीजेपीनि हास्ते तांफांजौ पापिया दत्त ते एमएलए पिनाकी दास फाइनाय 2024 लोकसभा चंमारिनो बसकांगतनै बयनिस्लाय सिगांनो हाबा अंखरजाक बीजेपी आबो हाइकेनो मंत्री बखरं नरेंद्र मोदी हाकतर हाफांगो आसुकमानि बिसिचुकु पुंमानि सालनो रगै सांग्रंशालो प्रमोदनगर मंडलनि साक्थार मुंबाय कल्याणपुरनि सुनातरी मंचआव खलायजाखा लाबार्थी सम्मेलन पान्दाव नारवायंगै मानजाखा बीजेपीनि हास्ते तांफांजोक पापिया दत्त आमसानि एमएलए पिनाकी दास दे प्रमोदनगर मंडलनि आसुकफां जीवन देबनाथ पान्दाव दाल बिदाल बदल याकारे 86 फैमिलीनि 226 भोटार्स रमखा बीजेपी बदलनि बाना याफारै बरकनो लामसगै नाहारगा बीजेपीनि हास्ते तांफांजोक पापिया दत्तते एमएलए पिनाकी दास কিন্তু আমরা এটাও গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে আজ 2018 থেকে 2023 একবার নয় দুবার সরকার এই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু কোনো মা কোনো বোন কমরেডদের এসে দাঁড়িয়ে বলতে পারবেন না ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আসার কারণে আমাকে পুত্র হারার বেদনা সহ্য করতে হয়েছে একটিও রাজনৈতিক সন্ত্রাস একটিও রাজনৈতিক হত্যা গোটা রাজ্য জুড়ে সংগঠিত হয়নি এটাই তো পরিবর্তন এই পরিবর্তনটাই তো আমরা চেয়েছিলাম 2018 সালের আগে যার জন্য পিনাকিদা থেকে শুরু করে সমগ্র আমাদের রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বলুন আমাদের কল্যাণপুরবাসী বলুন সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বলুন আমরা বলেছিলাম চলো এবার পাল্টাই আমরা শুধুমাত্র ওই যে মুখ্যমন্ত্রী পরিবর্তন সরকার পরিবর্তন বিধায়ক পরিবর্তনের
পাল্টাপাল্টাই বলেছিলাম এই রাজ্যের সংস্কৃতিকে পরিবর্তন করার জন্য, এবং যেটা আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি বলে আমরা মনে করি, আমরা গর্বের সঙ্গে বলি। বন্ধুরা, 2014 সাল আমাদের দেশকে কারা 200 বছর শাসন করেছিল? কারা 200 বছর শাসন করেছিল? জোরে শোনা যাচ্ছে না। ব্রিটিশ, ইংল্যান্ড। আপনারা একটা গল্প শুনুন, ভাষণ তো অনেক দেওয়া যায়, 2000 মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, কারণ এটা একজন রাষ্ট্রনেতা। आज हालनि लाभार्थी सम्मेलन पान्डाव मानजांनाय लुगुरकनि बांमारि बेलाय मकल कलाय थतक फियाबा पान्डाव चलारकनि सोलाय बोरैरकनि बांमारि बेलाय गोबां। ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां। बाइक खुंनि नाहालाले थुताले मानि बाइ सागो दुखुमांखा खरक थाम सिक्लारक पाति मुंनि यागुलो तेलेमुरा शाखामनगत लांगय थांखा बरंनो फायार सार्भिसनि आदंरक सागो दुखुमानायरक उंखा राजेश देबरमा सुबिता देबरमा टिबि काइपें पाति मुं सांग्रं सालफुंग तेलेमुरा थानानि 7 माइल आमसायो सांग्रं सालफुंग तेलेमुरा निसिमी अमरपुर थांमानि लामा 7 माइल आमसायो बाइक खुंनि बिसिङाव नाहालाले थुताले मानि बाइ थुइमराजा खरक थाम तिप्रासा सिक्लारक पार्टी मुंनि यागुलो तेलेमुरा साखामनगो तलांगै थांखा बरकनो फायर सार्भिसनि आदंरक सागो दुखुमानाय रक उंखा राजेश देबरमा सुबिता देबरमा टिबि काइपें कक्तमाव साइमांखा सांग्रं सालफुंगो खुवाइनि सिमी बाइक बाइके अम्पि थांगै तंमानि बि काइपें मुंगै खरकसा सिक्ला आबो हाइजरानो बाइक बाइके तेलेमुरा फाइसिं कलेज अफ फाइ तंमानि राजेश देबरमा ते सुबिता देबरमा फियाबा 7 माइल आमसायो सकफाइकेनो नाहालालाय थुतायलायखा बरकनि बाइक आबो बाइ बेलाय सागो दुखुमानखा राजेश देबरमा सुबिता देबरमा ते बि काइपें लाहार पार्टी मुंनि कक्तमा मानखिनो पार्टी मुं थायो थांगै बरकनो तेलेमुरा साखामनगो तुबुइ फाइका फायर सार्भिसनि आदंरक আমরা ম্যাক্সেল গাড়ি ম্যাক্সেল পিছনে আছে তাহলে আরেকজন আইসে বাইক যাওয়া মানে ম্যাক্স আর ওই বাইক যাওয়ার সময় আমরা ম্যাক্সের পিছনে আছি তাহলে বাইক আইসে আমার পর আমরা ইয়ে হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট মানে ওই বাইকটা ওভারটেক করেছিল ওভারটেক করে কইতে পারে না মানে এনে রাইট ইয়ে করে না তাহলে আমি তো গাড়ি পিছনে আসছি তাহলে গাড়ি দিয়ে এনে রাইট করে পিছন দিকে তাই না আমরা দেখছি না মনি ওই তাই যে মনি করছি বাইক নাই ইয়া আমি ইউ অ্যাক্সিডেন্ট তোমরা কই উঠতে কই আইছিল আমরা আইছে তুই দিকে তো দিকে কলেজ আইছিলাম আর ওই গাড়ির লোকে বাড়ি গেছো না তুই বাইকে বাড়ি গেছো গাড়ির লোকে বাড়ি গেছো না তুই বাইকে বাড়ি গেছো মানে বাইকের লোকে বাইক বাড়ি গেছো তোমার নাম কি দা হ্যাঁ पाइथागो फार्स्ट ट्रिटमेंट नि यागुलो खरक थामनो याकारि रहरका साकनानि रक आमसानि लुकुरकनि खाका मुं बेलाय दोय बाइक चालकमानि बागैनो लाहार पार्टी मुंगो कलाय खाना बरक हनै एलिमुरानि सिमि हिरान मनि कक्थम चिनि खरां स्रांशाल हरो लामाव थुजाक मुसुंनो थुताय लाहार पार्टी मुंगो क्लायु थुइखा बर काठाल आमसानि बिसिनि जिब्रुय अमरनि खरकसा तिप्रासा मुं अभिला देबरमा पार्टी मुं चाचुनि चिन्तारामबारि आमसायो हाइनो हाइ स्रांशाल हरो लाहार पार्टी मुंगो क्लायु थुइखा बर काठाल आमसानि बिसिनि जिब्रुय अमरनि खरकसा तिप्रासा मुं अभिला देबरमा पार्टी मुंनि यागुलो चाचुसा खामनगो तलांगय थांमानि बना आमसानि लुकुरक आबोनि यागुलो स्रांशाल हरोनो रहरजांमानि आगरतला जिबिसा खामनगो फियाबा सांग्रंशाल फुंगो जिबिसा खामनगो चौखा बिनेलांमा कक्तमाव साइमांखा स्रांशाल हरो काइसा सामुंनि नगो किफिलि तंमानि बर काठाल आमसानि अभिला देबरमा मुंगै खरकसा तिप्रासा फियाबा चाचुनि चिन्तारामबारि आमसायो सकफाइखेनो बिनि बाइक लामाव थुजाक मुसुंनो थुतायो लाहार पार्टी मुंगो क्लायखा अभिला देबरमा मुंगै खरकसा तिप्रासा पार्टी मुंनि यागुलो चाचु साखामनगो तलांगय थांखा बना आमसानि लुकुरक आबोनि यागुलो स्रांशाल हरोनो रहरजाखा आगरतला जिबिसा खामनगो फियाबा सांग्रंशाल फुंगो जिबिसा खामनगो चौखा बिनेलांमा কালকা রাত্র 11টার সময় আমার ভাই চিন্তারামবাড়ি বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে তারপরে চাচু পিএইচসি সেন্টারে নিয়ে গেছে তারপর এখান থেকে রেফার করে জিবিপি হসপিটালে আসে তারপর আজকে ভোরবেলা 5টার সময় খবর পাইছে না কিসের সাথে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে একলা ওই রাস্তার মধ্যে রাতের সময় রাস্তাতে গরু ঘুমাইয়া থাকছে ওরা তারপরে গরুদের মধ্যে বাইক আয়া ডাইরেক্ট ধাক্কা আছে মাথাতে ব্যথা পাইছে
বাইকে কি একা আসলো নাকি? আমার পরিবার আছে, বাইকে কয়জন আসলো? তার তো পরিবার আছে, তার ইয়ে আছে, ছেলে পোলা 2 জন আছে, একজন মেয়ে একজন ছেলে। তারা কই এখন? তার বাড়িতে। কালকে যখন বাইকটা নিয়ে বেরিয়েছিল তখন বাইকে অন্য কেউ আসলো না একা আসলো? একা আসলো। কোনখানে বাড়ি? বাড়ি বললো আসল এখন ডকুমেন্টের বাড়ি রয়েছে মোটাই পাড়া, কিন্তু আমরা নতুন বাড়ি বানিয়েছি বরবাখালে। থানা কোনটা? থানা পিএস শ্রীরামপুর। কালকে কেন বেরিয়েছিল রাত্রেবেলা? বাড়ি গিয়া নারকেল সোলাইয়া আগরতলা বিক্রি করে, তারপর গাড়ি ভাড়া বিক্রি করে সাথে গাড়ি ভাড়া দেওয়া গেছে। আর শুনে কি নাম? অবিল্লা দেবল মা। যে মারা গেছে? অবিল্লা দেবল। বয়স কত? বয়স 25-26। पोस्टमर्टम पाइमानि यागुलो नुखुंनि बरक नंनि यागो याफारे रुजाखा बिनि मांगो थुइमानि जराव खरकनि बुसार खरकसा बिहि ते बुमो बुफासंनो खिबे क्लांखा अभिला देबरमा ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां ताबु किसा लेंला मानि जरा ते बहासते हायुंते हा कोतरनि कक्तमा तुबोय फाइतंगो लेंला मानि यागुलो তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই গড়ছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই স্বর্ণকমলে অঙ্গি তাবুক উদয়পুরনি সেন্ট্রাল রোডো নরগন বাগি কাতাল শোরুম খোলগিতং পান্দাংখা ফাইনাই 28th জুনো তেবুতঙ্গো গোবাং কাহাম শকাত ও পান্দানি বাগি চিং যতন তংনাই নরগনি লগিও যতন খুলুংখা স্বর্ণকমল জুয়েলার্সনি অঙ্গি তাবুক উদয়পুর কাতাল শোরুম খোলগজাংনা নাইতঙ্গো আবহাওয়া হংখা স্বর্ণ বর্ষা 28 জুন নিসিমি 17 জুলাই জরাতি তংনাই হংखे अ जरा काहामनि पान्दाओ नरंनि लगिओ तंगनाय आं যতন লামছগো হামবাই হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা খোয়াই উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা लेंला मानि यागुलो हाइनो हाय लामसुगु चिनि कक बरो कक तमावो हाइनो हाय फाइदि नाइलै फिरानो तिनिनि कक तमा बख्रग्र सांग्रंशालो जुलाइबारि आमसायो सीपीआईएम कांग्रेस ते दाल बिदाल बदलिया करे 276 फैमिली नि 700 वोटार्स रंखा बीजेपी बदलनि बाना याफारे बरनो लांगा शोगैना हरखा हास्ते बीजेपी नि आजुब खां राजीव भट्टाचार्य मानजाखा मंत्री विकास देबर्मा मंत्री शुक्लाचरण नुवातियाते एमएलए प्रमोद रियांग आकर्षण बिशिनि बागै एडभार्टाइजमेंट बाजेट खाइजाखा 15 करोड़ बेबागै खरक बानो रुजागै दंगो त्रिपुरा जर्नालिस्ट पेंशन ताबुकशक जरा 363 कक्तमा थुमनाय रंग रुजाखा एक्रेडिटेशन कार्ड सांग्रंशालो सेक्रेटारिएट पेसे कक्तम पांदारिंगै अ कक्तमा साखलायखा हास्तिनि कक्तम ते हुकमु बेदेनि दांफां प्रदीप कुमार चक्रवर्ती कक्तम पांदावा आईसीए बेदेनि सेक्रेटारिनि लगियो दंखा आईसीए बेदेनि डायरेक्टर बिंबिसार भट्टाचार्य
Roman script ni shanmungo faine 24 June Shalmariwa Rajbhavan Abhijan Khlainai Tipramo Thani Buri Bete TWF Asthabol Thungnokla ni Shimi Khlaijang Rally Shangrong Shalo Nuyong Mawa Kaisa Kokthum Panda Khlai o Shaklai Mungduka TWF ni Ojama Jukshong Shangrong Shalo Kollanpur Amsayo Dal Bedal Bodoli Yakare 86 family ni 226 voters from Kha BJP Bodol Nibana Yafare Borono Lamjak Shogoina Harka BJP ni Haste Tangphangju Papia Dotto te MLA Pinaki Dash Bai khungni na halale thutale mani bai shagodu khumangka khorok tham shiklaro pati muni yabolo tele mora shakham logot langoi thangka borong fair service ni adongrok shagodu khumanai rok ungkha Rajesh Deborma Subita Deborma TB Kaipeng pati mung Shangrong Shalfungo tele mora thanani 7 mile amsayo Strangshal horo lamao thujak musungno thutai lahar pati mungok layu thika boro kathal amsaini bishini jibrui omorni khoroksa tiprasha mung Obhila Deborma pati mung chachuni Chintarambari amsayo Tabu koktoma shukruboi TSR kem shawit lang mangla khunoi shanmungti shawai Shangrong Shalo kem yakare thangnani nainai TSR ni malkhungno ka shawai naruk laikha kamini burirok koktoma mangkheno amsayo thangoi shawai kha Bisramganj thanani police patimung Shangrong Shaltipuro Bisramganj panchayat amsayo Lai thangnai bishinui chitham jora romwai Bisramganj amsayo tongmani 7 battalions ne TSR camp fiaba Shangrong Shalo Bisramganj amchaini achamsharo shawai nahar zakha TSR camp abono khana kheno kha khamjak laikha wanjui bosongni amchaini lukurok aboni baga TSR camp shawit lang mangala khunai shanmungti shawai Shangrong Shalo camp yakare thangnani nainai TSR ni malkhungno ka shawai naruk laikha kamini burirok abo haikena lamawa achugoi khadumani funuk laikha amchaini buri bodol koktoma mangkheno amsayo thangoi shawai kha Bisramganj thanani police kamini lukurok bhekok shalayoi borongno lamani bachanani koimung naruk phano police ni koimungno goshiwina harliya amsaini lukurok এটা বুঝবেন হ্যাঁ আর আজকে যে গাড়িটা যাওয়ার কথা ছিল এটা এখনো গেছে না এটা ব্যাক করা হয়েছে আপনারা এখন এখান থেকে উঠতে পারেন আর আজকে সন্ধ্যা 6টার মধ্যেই আমরা 6টা অবধি থাকবো এখানে 6টার মধ্যে আমরা নিউজ দিলে তারপর আমরা উঠি আমরা কত হইতো 6টার মধ্যে আমরা জানাবো তারা কইছে যে ক্যাম্প এখানে থাকবো আমরা কি যেভাবে থাকতে হবে তখন তারা আমরা প্রতিশ্রুতি ক্যাম্প থাকবো আমরা 6টার মধ্যে আমরা বইয়া ডিভিশন দিয়ে 6টার মধ্যে জানাবো তারা আমরা 6টার অবধি আমরা এখানে থাকবো ডিসিশনটা জানাইলো আমরা ডিসিশনটা 6টার অবধি জানাইলো আমরা যা কথা 6টার মধ্যে জানাইলে আপনি কি না আপনি লক করে কি আপনি তো জানেন আমরা তো সবাই না সব ঠিক আছে থাক না তারা গেলে অত প্রিপারেশন দরকার আছে না এটা তো যাচ্ছে না দেন রান্নাবাড়ি আর মস্ত মিষ্টি খাওয়া দাওয়া রান্নাবাড়ি 6টা মিনিট ধরে থাকা মানে আর কি তার অল্প তো এক করতে না তারাও তো বাড়ি ঘরে কাজ আছে না আমরা বাড়ি ঘরে কাজ থাক সব কিছু কাজ হ্যাঁ আমরা 6টা মিনিট জায়গা থাকি 50টা শেষ করে আইছি না আমরা এদিকে ফাইনাল একটা খবর না পাইলে আমি তারা এখন ডিউটিতে লিয়ে যাম বাজারে ডিউটি করব বাজার থেকে দেব দেন না বাজার মাসে এত সহজ না ওই চার দিন যায় না আচ্ছা ঠিক আছে একটা ফাইনাল নিউজ আয়োগ না 6টা হতে আজ একটু আর 5টা বাজে चाला में दे दीजिए मुझे ठीक है मार्केट डे है आज सेक्शन में का चाला मुझे दीजिए कोई नहीं हमारे सीएम तो दो लाख ले आला एक्शन चुका Paithako Shangrong Shal Shairik ni Bishingono Bisramganj amchaini TSR camp ro shawai nahar jangmani ki filetu bujangnai hone kok rumani bai lamaka sumung ro shawai nahar kha kamini buri rok Bureau report Chini Khorang
Rung surungnai shiklino sexual harassment khlainai Tripura University ni assistant professor no suspend khlaijangnani shanmungo sangrong salo haino hai Tripura University ni gate tala khabre riwai khatumani funuk laikha ABVP mothani rung surungnai rok pati mungna tuyoi University ni vice chancellor bai malainani thangkha Mohila Commission ni chairperson Bornali Goswami Tripura University rung surungnai shiklino sexual harassment khlainai assistant professor no suspend khlaijangna ni shanmungo joyawoi no laharo ongkhorjak ABVP motha sangrong salo haino hai assistant professor no suspend khlaijangna ni shanmung tisawai Tripura University ni gate tala khabrewai ruwai khadumani funuk laikha ABVP motha ni rung surungnai rok patimungni salnoi ni yagulobo rung surungnai shiklino sexual harassment khlainai Tripura University ni assistant professor ni shakabo mungsa karak shakthar mungna harlia Tripura University ni ICC committee awani bagoi sangrong salo haino hai borok khadumani bai assistant professor no suspend khlaijangna ni shanmung tisalaikha ABVP mothani rung surungnai rok আমরা ওই মেমোরেন্ডাম দিয়েছিলাম স্যার বলেছিল যে ওই দিনের মধ্যে ওর কোনো একটা অ্যাকশন নেওয়া হবে কিন্তু আজকে দুদিন হয়ে গেল কোনো অ্যাকশন নেওয়া হয়নি এর উপর যে টিচারের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করছি উনি প্রতিনিয়ত ইউনিভার্সিটিতে আসছে এবং ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টদের অন্য ধরনের বুঝিয়ে ইনফ্লুয়েন্স করার চেষ্টা করছে ইউনিভার্সিটিদের স্টুডেন্টদের বুঝিয়ে ইনফ্লুয়েন্স করার চেষ্টা করছে যে এরকম কিছু হয়নি বা ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টদের প্রেশার দেওয়ার চেষ্টা করছে তো যতদিন পর্যন্ত ওনার উপরে এখানে এটা চলছে ফাইলটা চলছে ততদিন পর্যন্ত উনি ইউনিভার্সিটিতে আসতে পারবেন না এটাই আমাদের দাবি না হলে উনি একজন টিচার উনি এই ধরনের এগুলোতে ইনফ্লুয়েন্স করতেই পারেন স্টুডেন্টদের তাই আমাদের দাবি যে যতদিন পর্যন্ত ওনার উপরে কেস ফাইলটা চলছে ততদিন পর্যন্ত যাতে উনি ইউনিভার্সিটিতে না আসেন Pati mungna tuye sangrong salo University ni vice chancellor bai malainani thangkha Mohila Commission ni chairperson Bornali Goswami sexual harassment khlainai Tripura shikle justice manani nangnai hunai University ni vice chancellor no shawai kabukha Mohila Commission ni chairperson Bornali Goswami अरे जवाब दो सस्पेंड करो ইউনিভার্সিটিতে একটি মেয়ে স্টুডেন্ট তার অভিযোগ যে এখানেরই একজন প্রফেসর তার সঙ্গে ভার্বালি বিভিন্ন রকম শ্লীলতাহানিমূলক কথা বলেছেন তার যে অভিযোগ তার এই অভিযোগের ভিত্তিতে যে আইনি প্রক্রিয়া চলছে এবং সেই আইনি প্রক্রিয়াতে কোনো রকম যেন তদন্তে ঘাটতি না হয় সেই বিষয়টি দেখার জন্যই কিন্তু রাজ্য মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে আমি এসেছি এখন এখানে আমাদের ভিসি স্যারের সঙ্গে কথা হয়েছে যে মেয়েটি যাতে তার যে ঘটনাটি তার সঙ্গে ঘটেছে তার যেন সুষ্ঠু বিচার পায় সেই উদ্যোগ কিন্তু রাজ্য মহিলা কমিশনের থাকবে এবং যিনি এখানে যে প্রফেসরের দ্বারা মেয়েটি নির্যাতিতা হয়েছে সেই প্রফেসর যেন এই যে প্রসেসটা চলাকালীন তিনি যেন ইউনিভার্সিটিতে না আসতে পারেন তার ব্যবস্থা করার জন্য আমরা ভিসি স্যারের সাথে কথা বলেছি কি বলেছে উনি দেখছেন বিষয়টি যে আইসিসি কমিটির কাছে আছে আইসিসি কমিটির কাছেও ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে আমি বার্তা রেখেছি যে যখন এই প্রসিডিংটা চলবে তখন যেন কোনোভাবে এই যে যিনি প্রফেসর যিনি অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি যেন কোনোভাবে মডেলেট করতে না পারেন সেই বিষয়টির উপর কিন্তু আমাদের হাত থাকবে এবং অবশ্যই আমরা দেখব যে এ ব্যাপারে যেন স্টুডেন্টদের কোনোরকম চিন্তায় না করতে হয় আমি বলবো যে আমরা কথা দিচ্ছি যে রাজ্য মহিলা কমিশন এই বিষয়টিকে সঠিক তদন্তক্রমে যেন দোষী ব্যক্তির সুষ্ঠু শাস্তি হয় সেটা রাজ্য মহিলা কমিশন দেখবে ঘটনা হয়েছে প্রায় 3-4 দিন হয়ে গেছে তারপরেও দেখা যাচ্ছে প্রফেসর কলেজে ঘোরাফেরা করছে ক্লাস করছে সেই বিষয়টা কিভাবে দেখছেন প্রসেসিং শুরু হয়েছে কিন্তু এইখানেই আমাদের হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে আমি আশা করেছিলাম যে আগেই এটি একটা ডিসমিস হয়ে যাবে যেহেতু আজকে 3 দিন হয়ে গেছে তাই ভিসি স্যারের সঙ্গে আমার আবারও কথা বলতে হয়েছে ওভার টেলিফোন কথা বলেছি এবং আইসিসি কমিটি এখন যখন আমি এখানে এসেছি আইসিসি কমিটি কিন্তু আবার বসেছে তাদের সিদ্ধান্ত তারা কি নেয় দেখা যাক আশা করব যে সদর্থক সিদ্ধান্ত হবে এই প্রফেসর যেন
ইউনিভার্সিটিতে কাজ না করতে পারেন সেটা আমরা দেখব, যাতে তদন্তে কোনো রকম সমস্যা না হয়। আপনার কি মনে হচ্ছে কোনো জায়গায় যে এটাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে? না, সেটা আমি ভেবেছিলাম এরকম, কিন্তু যখন আমি ইউনিভার্সিটিতে এসেছি, ভিসি স্যারের সঙ্গে কথা বলেছি, দেখেছি যে না স্যার এটাকে নিয়ে ভীষণ চিন্তিত এবং চাইছেন যে মেয়েটির সঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছে তার সুষ্ঠু বিচার ভিসি স্যারও চাইছেন। তো উনি চাইছেন যে আইনগতভাবে যেন সব কিছুর সমাধান হয়, তাড়াহুড়ো করে কোনো আইনের বিরুদ্ধে যেন কোনো সিদ্ধান্ত না হয়, সেই জন্য 2 দিন সময় আমরা গেছি। আমাদের যদি কোনো ধরনের শাস্তি না হয় তাহলে আপনাদের কি পদক্ষেপ আছে? যদি এক্ষেত্রে যে ঘটনাটি ঘটেছে সেটি একটি আদালতে এফআইআর হয়েছে, আদালতে যদি প্রমাণ হয় অবশ্যই শাস্তি হবে, এখানে কোনো দুবিধা নাই। আদালতে প্রমাণিত হয় যদি অবশ্যই শাস্তি হবে। মেয়ের সাথে কি কথাবার্তা হয়েছে? মেয়ের সাথে ওভার টেলিফোন কথা হয়েছে, এরপরে আমি যাচ্ছি মেয়েটির সঙ্গে সরাসরি কথা বলবো। ABVP ni khatumani funukmani jorawono nangkhukmani koksa pandawa achuka Tripura University ni ICC committee koksa pandaw rongshurungnai shiklino sexual harassment khlainai Tripura University ni assistant professor no ringoi khona zakha bini firokmu aboni logi asha ni Tripura University ni ICC committee meeting go investigation payasak assistant professor no University 5 mangla khone shaklaikha University ni ICC committee and also we have checked all the rules regulation of University Grant Commission in such cases. Yeah, I think you should also go through the rules of ICC as 2015 for university rules, and we are abiding by that. And in university, we have to very strictly follow the rules regulation issued by University Grant Commission and Ministry of Education, Government of India. So as per those rules and regulation, when investigation is going on, that person may be asked not to come to the university. And during this inquiry, he will not leave the station also. He will be in Agartala only, and he shall not come to the university till the inquiry is over. Therefore, accordingly, we have taken a decision, and from tomorrow onwards, he will not come to the university till the inquiry is over. But from time to time, whenever we will ask him, whenever we will call him, he will come and report as per the matter. This is how we do. Inquiry purpose was not completed, but now the notification we are being required to come. So I think you can understand. Yeah. Fiaba Tripura University ni assistant professor na suspend siklaina ni nangnai hunai haino hai vice chancellor ni tangno gereboi khadumani phonuk laikha ABVP mothani rungshurungnai ro University ni student masini philosophy department ni sir Bhupesh Devarma ni bo kaisa samositra khadum logi samositra tangya mane thamsa tangna chesta laga apno teichin vidyarthi parishad abo demand khayo jo student ni logi sate sotik bichar mantho te o teacher ni logi sotik karwain to batag bo university ke mase tago puritong ko hamba this is ne je abon demand je bono hate sotar barkhast khane bagoi te vidyarthi parishad abon chano joto student chini borong to joto nyai mantho te jate agami dino hai gorna tang to oba hai teacher chini university o tongmani belai lachini manu jo asung sa Tripura University ni assistant professor ni yago khorksha rongshurungnai shiklino sexual harassment khlaijangmani patimungno kitingoi lai thangnai shaloi rombai tungphraja Tripura University complex fiaba opatimung paithago biang phaising shogoinai bustumungni yafang abo jora nokok shasinai Bureau report chini khorang Tini ni koktoma ashuk jora tuino teibo haste hayung te ha kotor ni koktoma shaimana ni bagai joya wainai tongdi chini khorang Your dreams make you think better, bigger, and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner, and it is here I mentor new learners today. TIPS has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join TIPS to manifest your dreams.
माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आमजोग मुगो पास खाई माया रंग सुरंगनाय रंगनि बागै कायसा कक्तमा काहा एलाइट ड्रप आउट कोचिंग सेंटर तुबोय फायखा माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आमजोग मुगो पास खाई मानानि बागै शेप काहा जुन तालनि पहिला हातिनि सिमि चेंजोंनाय एडमिशन तेबो काहाम के साइमानानि बागै कुरुंगदि अनि कुमावो एलाइट ड्रप आउट कोचिंग सेंटर चम्पंगनगर जिरानिया त्रिपुरा वेस्ट ककदुकमारी 6009243654 एबा 9366087959 एबा 9362122083 एबा 8974855069 एबा 9233571678 মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্না প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে সেটা হলো আমার কলেজ টিপস যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের ক্যারিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয় पानी सारे गा सारे पा मागा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন।
things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো আমার কলেজ টিপস, যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের কেরিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়। खुलुमखा आं शिल्पा देबरमा नरक जतन न लामसुगु चिनिता बुकसाक जरानि ककबरक कक्तमाव पयला न फाइदे नाइलायानु तिनिनि कक्तमा बख्रग्र सांग्रंशालो जुलाइबारि आमसायो सीपीआईएम कांग्रेस ते दाल बिदाल बदलिया करे 276 फैमिली नि 700 वोटर्स रमखा बीजेपी बदले बाना याफारे बरुनो लामदा शोगैना हरखा हास्ते बीजेपी नि आजुक खां राजीव भट्टाचार्य मानजाखा मंत्री विकास देबर्मा मंत्री शुक्लाचरण नुवातियाते एमएलए प्रमोद रियांग आकर्षण 2023 बिशिनि बागै एडभार्टाइजमेंट बाजेट खालायजाखा 15 करोड़ बेबागै खरक बानो रुजागै दंगो त्रिपुरा जर्नालिस्ट पेंशन ताबुकशक जरा 363 कक्तमा थुमनाय रंग रुजाखा एक्रेडिटेशन कार्ड सांग्रंशालो सेक्रेटारिएट पैसे कक्तम पांडारिं होय अकक्तमा साखलायखा हास्तिनि कक्तम ते हुकुम बेदेनि दांफां प्रदीप कुमार चक्रवर्ती कक्तम पांडावा आईसीए बेदेनि सेक्रेटारिनि लगियो दंखा आईसीए बेदेनि डायरेक्टर भिंबिसार भट्टाचार्य रोमान स्क्रिप्ट निशान मुंगो फाइने 24 जून सालमारिवा राजभवन अभियान खालायनाय तिप्राम थानि बुरि बेदेक टीडब्ल्यूएफ आस्थाबल थुंनखला निसिनि खालायजांनाय रैली सांग्रंशालो नुयंमाव कायसा कक्तम पान्दा खालायो अ साख्लाय मुंगदुखा टीडब्ल्यूएफ नि अजामा जुगसं सांग्रंशालो कल्याणपुर आमसायो दाल बेदाल बदलिया करे 86 फैमिली नि 226 वोटर्स रमखा बीजेपी बदलनि बाना याफारे बरनो लामजाक शोगैना हरखा बीजेपी नि हस्ते तांफांजु पापिया दत्त ते एमएलए पिनाकी दास बाइक खुंनि नाहालाले थुताले मानि बाइक सागदु खुमांका खरकथाम सिक्लार पातिमुनि याबलो तेलेमुरा शाखामनगत लांगय थांखा बरंनो फायार सार्भिसनि आदंग सागदु खुमानाय उंखा राजेश देबर्मा सुबिता देबर्मा टीबी काइपें पातिमुं सांग्रंशाल फुंग तेलेमुरा थानानि 7 माइल आमसायो
স্রাংশালহর লামাও থুজাক মুসুংনো থুতাই লাহার পাতি মুঙ্গক লাইউ থুইখা বড় কাঠাল আমসাইনি বিশিনি জিবুরই অমরনি খরকসা তিপ্রাসা মুং অভিলা দেববর্মা পাতি মুং চাচুনি চিন্তারাম বাড়ি আমসাইয় তাবু কক্তমা শুক্রবই সাংগ্রংশাল জুলাইবাড়ি আমসাইয় সিপিআইএম কংগ্রেস দাল বিদাল বদলিয়া করই 276 ফ্যামিলিনি 700 ভোটার্স রমখা বিজেপি বদলি বানা ইয়াফারে বরং লামজা সগৈনা হারখা হাস্তে বিজেপি নি আজক ফাং রাজীব ভট্টাচার্য মানজাখা মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়াতে এমএলএ প্রমোদ রিয়াং আকর্ষণ কাইসা জরাও জুলাইবাড়ি আমসাইनो याक्षिम बदल सीपीआईएम नि बखर हनै हनजांमानि फियाबा स्रांसालो हाइनो हाइ जुलाइबाड़ी आमसाइयो बाई कालाइका सीपीआईएम ते कांग्रेस नि नुखुं स्रांसालो बीजेपी जनजाति मोर्चानि जुलाइबाड़ी मंडलनि साक्थार मुंबाई जुलाइबाड़ी कम्युनिटी हल नगो खलाइजांमानि बदल स्लाइमानि पान्डाते कक्सा पान्डाओ नारवायोकरा अंगै मानजाखा हास्ते बीजेपी नि आसुक फां राजीव भट्टाचार्य मानजाखा हास्ते नि तिप्रासा हामक्रे मंत्री विकास देबबर्मा मंत्री शुक्लाचरण नुवातियाते एमएलए प्रमोद रियांगते बीजेपी साउथ त्रिपुरा हांकरनि आचुक फां शंकर रय आकसं कक्सा पान्डानि पाइथागो सीपीआईएम कांग्रेस तेजाल बिदाल बदल याकारै 276 फैमिलीनि 700 भोटार्स रमखा बीजेपी बदल निबाना याफारि बरकनो नाम सगैना हारका हास्ते बीजेपी नि आसुकफां राजीव भट्टाचार्य मंत्री विकास देबबर्मा मंत्री शुक्लाचरण नुवातियाते एमएलए प्रमोद रियां আকর্ষণ মন্ডলে জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে আজকে জুলাইবাড়ি কমিউনিটি হলে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছে আর এই সভার মূল উদ্দেশ্য হল বিগত 2023 বিধানসভা নির্বাচনের আগে যারা এই ত্রিপুরা রাজ্যে বিরোধী দল হিসাবে একত্রিত হয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন তাদের প্রতি আস্থা হারিয়ে কংগ্রেস এবং সিপিএম থেকে আজকে প্রায় 276 পরিবারের প্রায় 700-র উপর ভোটার আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছেন আমি তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং তারা বুঝতে পারছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস সিপিএম নয় একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে সরকার মানুষের জন্য সমাজের প্রত্যেকটা অংশের মানুষের জন্য সেই কৃষক বলুন গরিব অংশের মানুষ বলুন কৃষি সমাজ বলুন সমস্ত সমাজের প্রত্যেকটা অংশের মানুষের জন্য বিশেষ করে জনজাতি এলাকায় আমাদের মাননীয় মন্ত্রীরা যেভাবে কাজ করছেন দৃঢ়তার সঙ্গে তৎসঙ্গে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের জন্য যেভাবে উনি সহায়তা প্রদান করছেন তাতে মানুষের বিশ্বাস যে এই ত্রিপুরা রাজ্যে যদি উন্নয়ন হতে পারে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বেই সেটা সম্ভব আজকের এই শুভ দিনে আমার সঙ্গে রয়েছেন আমাদের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার মাননীয় শ্রী বিকাশ দেববর্মা মহোদয় আমাদের এই জুলাইবাড়ি কেন্দ্রের আইপিএফটির বিধায়ক আইপিএফটির যিনি আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া প্রমোদ রিয়াং আমাদের জেলা সভাপতি শঙ্কর রায় আমাদের এমডিসি নমিনেটেড এমডিসি বিদ্যুৎ দেববর্মা থেকে শুরু করে সকল নেতৃত্বরা এখানে উপস্থিত রয়েছেন এবং যারা নবাগতরা আমাদের দলে অংশগ্রহণ করেছেন তার সকলকে আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি आ सालनि बदल स्लाइमानि पान्डाओ हास्ति बीजेपी नि आसुक फांते मंत्री एमएलए रत्नकारिबो मानजाखा एमडीसी बिद्युत देबबर्मा बीजेपी जुलाइबाड़ी मंडलनि आसुक फां अजय रियां जनजाति मोर्चानि आसुक फां समन्जय त्रिपुरानो खबै बीजेपी जनजाति मोर्चानि गुबुन अजमारक ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां 2023 बिशिनि बागै एडभार्टाइजमेंट बाजेट खालाइजाखा 15 करोड़ बेबागै खरक बानो रुजागै तंगो त्रिपुरा जर्नालिस्ट पेंशन ताबुकशेक जरा 363 कक्तमा थुमनाय रंग रुजाखा एक्रेडिटेशन कार्ड सांग्रंशालो सेक्रेटारिएट कैसे कक्थुम पांदारिंगै अ कक्तमा साखलाइखा हास्तिनि कक्थुम ते हुकुम बेदेनि तांगफां प्रदीप कुमार चक्रवर्ती कक्थुम पांदाओ आईसीए बेदेनि सेक्रेटारिनि लगियो तंखा आईसीए बेदेनि डाइरेक्टर भीमबिसार भट्टाचार्य सांग्रंशालो दाल बिदाल इशुनतियै सेक्रेटारिएट कैसे कक्थुम पांदानि बिशिंगते लुकुरंनि बुसकांगो फाइखा हास्तिनि कक्थुम ते हुकुम बेदेनि तांगफां प्रदीप कुमार चक्रवर्ती कक्थुम पांदाओ आईसीए बेदेनि सेक्रेटारिनि लगियो तंखा आईसीए बेदेनि डाइरेक्टर भीमबिसार भट्टाचार्य
kokthum pandawa ICA beding ni tangphang Pradip Kumar Chakraborty Shakha 2018 bishiyo kokthum beding ni enlisted media house rong ni bagoi advertisement budget tongmani 3 crore fia ba 2023 bishiyo abonobang rogoi khlai jaka 15 crore 2020 bishini Tripura Media Representative Accreditation Guidelines norigoi tabokshak jora bebagoi 363 koktoma thumnai rong norujaka accreditation card Tripura Journalist Pension Scheme 2021 ni policy o tongmani haike 1000 monthly pension bang rogoi khlai jaka monthly 10000 tabokshak jora khorokba chakra koktoma thumnai rong norujagoi tongo monthly pension abo haikeno Tripura Journalist Health Insurance Scheme 2022 ni policy o sajak tongmani haike koktoma thumnai rong ni health insurance ni bagoi National Insurance Company Limited norujaka খাবার জাহুনয় নতুন আমাদের যে গাইডলাইন বা পলিসি সেগুলি আমরা যেমন ধরুন ত্রিপুরা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পলিসি 2021 সেখানে যে পলিসি সেই পলিসি নেওয়া হয়েছিল এবং আমাদের যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বাজেট সেগুলো 3 কোটি থেকে 15 কোটি টাকা সেখানে বেড়েছে 2023 পর্যন্ত। এছাড়া ত্রিপুরা মিডিয়া রিপ্রেজেন্টেটিভ অ্যাক্রেডিটেশন গাইডলাইন্স 2020-তে নেওয়া হয়েছিল, তাতে আমাদের কাভারেজ এখন পর্যন্ত 363। ত্রিপুরা জার্নালিস্ট পেনশন স্কিম 2021-এ নেওয়া হয়েছিল এবং সেই অনুযায়ী মান্থলি পেনশন যারা রিটায়ার্ড জার্নালিস্ট আছেন তাদের বর্ধিত করা হয়েছিল 1000 থেকে 10,000 টাকা পর্যন্ত। এখন পর্যন্ত যা কাভারেজ মাত্র 5 জন জার্নালিস্ট পেনশন পাচ্ছেন। মান্থলি ফ্যামিলি পেনশন 5,000 টাকা যারা ডিপেন্ডেন্ট ফ্যামিলি মেম্বার্স আছেন, অ্যাক্সিডেন্টাল যদি কেউ মারা যায় দিয়ে থাকেন জার্নালিস্ট, এখন পর্যন্ত কাভারেজ 1 জন। ত্রিপুরা জার্নালিস্ট হেলথ ইন্স্যুরেন্স স্কিম 2022-এ চালু করা হয়েছিল এবং এটার যে ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আমাদের এজেন্ট, সেই এজেন্ট নির্বাচিত হয়েছিল। এখানে 21 থেকে 35 যারা বয়স আছে তাদের প্রিমিয়াম আছে 5,595। 35 থেকে 45 যারা জার্নালিস্ট আছেন এই বয়সে তাদের 7,947। 55 to 65 যাদের এজ গ্রুপ তাদের 17,907। 45 থেকে 55 যাদের বয়স 13,672। এই যে প্রিমিয়াম আছে এই প্রিমিয়াম রাজ্য সরকার এবং এই ইন্ডিভিজুয়াল জার্নালিস্ট যারা অতিরিক্ত হবেন তাদের 80-20 রেশিওতে প্রিমিয়াম করতে হবে। সরকার 80% এবং তিনি জার্নালিস্ট অতিরিক্ত হবেন 20। তো এটা এখন পর্যন্ত আমরা আপনাদের কাছ থেকে সেরকম সাড়া পাচ্ছি না। আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো যারা যারা এই এজ গ্রুপের মধ্যে পড়ে আপনারা এই ইন্স্যুরেন্স আওতাভুক্ত হতে পারেন। প্রিমিয়াম যেগুলি হেলথ ইনস্টিটিউশন আছে এই দেশে, যে কোনো হাসপাতালে চিকিৎসার সেখানে ব্যবস্থা আছে এবং সেই ব্যবস্থা আপনারা ভোগ করতে পারবেন, আপনারা সেই পরিষেবা নিতে পারবেন যদি একবার এই ইন্স্যুরেন্স আওতাভুক্ত হন। ন্যাশনাল লেভেল মিডিয়া স্কিল ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কশপ ফর প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক অ্যান্ড ওয়েব মিডিয়া 176 জন পার্টিসিপেট করেছিল। এটা গত বছর, এই বছরও হবে। এছাড়া এমপ্যানেলমেন্ট হচ্ছে ভিডিও এডিটিং, রেকর্ডিং, ফার্মস এজেন্সি ইত্যাদি। আমাদের আগামী দিনগুলিতে আমরা যে এই কাজগুলি করবো তার একটা রূপরেখা আমরা আপনাদের সামনে তুলে দিচ্ছি। একটা হচ্ছে ডিজিটাইজেশন অফ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সেকশন। আমাদের যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সেকশন আছে ডাইরেক্টরেট অফ ইনফরমেশন কালচারাল অ্যাফেয়ার্স, সেটা ডিজিটাইজেশন আমরা করছি। আপডেটিং অফ ডাটাবেস এনলিস্টেড অল প্রিন্টেড, প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক অ্যান্ড ওয়েব মিডিয়া, আমরা একটা ডাটাবেস আপডেট করছি। এছাড়া ইউটিলাইজেশন অফ ডাটা ডিসপ্লে বোর্ড যেটা আমাদের আছে ফর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পারপাস অফ রেভিনিউ বেসিস, আমাদের যে এলইডিগুলি আছে 15টা, এছাড়া আরও 6টি সংস্থাপন করা হবে কিছুদিনের মধ্যেই এই বছরই। তাতে টোটাল হবে 21টি। এই 21টি এলইডি আমরা গভর্নমেন্টের যে অ্যাক্টিভিটিসগুলি আছে, অ্যাচিভমেন্ট আছে সেগুলি ডিসপ্লে হবে। এছাড়াও আমরা সেখানে কর্পোরেশন বা পিএসইউ যারা আছে তারাও এখানে অ্যাড দিতে পারে। আমরা কমার্শিয়াল অ্যাডও সেখানে আহ্বান করবো এবং সেগুলি
যেমন চার্জও থাকবে। এছাড়া আমরা চেষ্টা করছি যে এক্সপ্লোর করছি আমরা পসিবিলিটি যে একটা টিভি চ্যানেল ইনফরমেশন কালচারাল ডাইরেক্টরেটের মাধ্যমে সেট আপ করার জন্য, তাতে এন্টারটেনমেন্ট এবং অন্যান্য বিষয়গুলি সেখানে থাকবে। গভর্নমেন্টের যে অ্যাচিভমেন্ট আছে সেগুলো তুলে ধরা হবে। অনেক সময় সেখানে অনেক ডিসকাশনও হতে পারে, এডুকেশনাল ডিসকাশনও সেখানে থাকতে পারে। এটা আমরা এক্সপ্লোর করে দিচ্ছি পসিবিলিটি কতটুকু, আমরা অবশ্যই চেষ্টা করবো এই বছরে সেটাকে। Abo haikeno kokthum pandawa ICA Vedic ni secretary Tangphang Pradip Kumar Chakraborty tei bushakha financial advertisement section no digitization abo ni logi logi ICA Vedic ni shakthar Mumbai fiokjane kaisa katal TV channel hunoi Raja Khora guli nishmi pronamni kokthum chini khorang Roman script nishan mungo faine 24th June shalmariwa Rajbhavan Abhijan khlainai tipramothani buri bedek TWF asthabol thungnokla nishimi khlaijangai rally sangrong shalo nuyung mawa kaisa kokthum panda khlai o shaklai mungrukha TWF ni ojama juksong Roman script nishan mungo haino hai hastefani thani deputation yafarna ni bagai shaklai mungrukha khlainai tipramothani buri bedek TWF fia bata bokshak jora Rajbhavan ni bokhakti rizagya ko deputation ni bagai goshimuk haifano faine 24th June shalmaribo Roman script nishan mungo Rajbhavan Abhijan khlaijangai hune shaklaikha TWF fungni damchisa jora ni simi asthabol thungnoklau kuthum lainai TWF ni buri rok aboni yagulo khlaijangai rally sangrong shalo nuyung mawa kaisa kokthum panda khlai o shaklai mungrukha TWF ni haste ajupfang MLA Shopna Deborma Buskang 24 तारिख 2023 जों अर्ब राजभवन अभियान खायनानै थांगि दङ जों अर्ब आष्टाबल मैदानाव जों 11टाव जों अर बुथुमलायनाय 11टानि बिसिङाव बुथुमलायनाय 11टावनो जों अरनि सुरु खालायनाय आष्टाबलनि सिमि जों रेलि खायनाय राजभवनाव थानाय जों आरो राज्यपालनि आरो जों मेमोरेन्डाम लिरनाय आं नंनि बिसिंथि अबनखौ बुंनानै मोजों जिनि TWF जिनि 12टा डिस्ट्रिक्ट दङ पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट जिनि 44टा ब्लक दङ जिनि बुकुक संनो अबनखौ बकनाय जिनि डिस्ट्रिक्ट ताइ ब्लक न नरक जतनो फाइनानि रेडिंग लाइजा नरक फाइलाइदि नरक काहाम करंखाय गारि कालाइदि गारि वासो लुट ओभारलुट टाखलाइदि गारि वो नरक अनेक गरक सावो गारि वो 30 जना 35 जना का कानानि हिनाय आसोके लुट टाखलाइदि कारण गांखाय जों अ जाहाते गारि न जों गयातै गारि न जों देरायातै लाइ दुखुमायातै खाय जों मा फाइलायनाय नरंबो असुबिदा नाय गारि कालायखानि नरक सुस्त तंथंआबो नायो नरक काहाम करंखाय फाइलाइदि अबचिनि आंदोलन अबंका चिनि जे डिमान्ड लंग टाइम नि डिमान्ड अ डिमान्ड नरक साविनो जतन फाइना बागे खाथन लाइजा हाइफनो नरक काहाम करंखाय फाइलाइदि कि 11टा तामखैनो जों अर रेली आरम्भ खायरिनाय अ रेली जों स्लोगान नि बिथिंथि खलाय जों लिखानाय ताइ कायसा हमके नं थानि कबं नारगो नरक जतन फ्लेग दै फाइबायदि ताइ ट्रेडिशनल ड्रेस गान फाइबायदि ट्रेडिशनल ड्रेस गाननाय जों अर आष्टाबल मैदाननि सिमि स्लोगान बाय रेली खायनाय जों आगरतलानो जों कापेरि मारिनाय ताम हिमालय चिनि अ लंग टाइम चिनि जे डिमान्ड क बर रोमान स्क्रिप्ट बाय चालु खलाय जातनानि बागिनो जों चिनि अ डिमान्ड तैनो चिनि DSF रो चिनि अर DISF रो अन्नाন্য विंग्स रो अर क बर रोमान स्क्रिप्ट नो तैनाय जतन आंदोलन खलायका जों बुमारक वाइसा धीर गोलैलायै जोंबो अब खलायनाम बागैनो जों स्टेप नाहारो जोंखा जों तिप्रामथा बुबाग्रानि जे लिडारशिप जों तिप्रामथानि विंग्स TWF जोंबो अबनो धीर गोलैनो जों जाहाते बुरै अब बुमानि ककबाय जे अ रोमान स्क्रिप्ट न खलायनायनि बागैनो जों अब मा जायदकनाय अ आंदोलन खा चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै अ आंदोलन खाचिनि अबर रोमानि स्क्रिप्ट नि बागै अब जों जाहाते परि जातनानि इंथन आबनि बागैनो जों अब बुमा अंगै ताबो आगो थाइमानि जराव जत्त बुमा आगरतलानि बुरै बुखुक संनोबो कबगनाय नरगो नंखरदि नंखर लायनाय जों अ आंदोलन सक्सेस मा खलायनाय जों पीसफुली बाबे रेली खाय थांगैनाय अर राजभवन जदि आरो जों राजभवन जों 5 जना हाबिनाय 5 जना हाबै आगै जों अर गभर्नर बाय मालाया आगै जों बनो जों जिनि रिक्वेस्ट दंनाय जाहाते जिनि कब बर रोमान स्क्रिप्ट बाय
doti no abo saklai rina ni ingthon chalo khlaina ni ingthon abo chini demand dongnai hambai আশালনি ককথুম পান্দাও এমএলএ স্বপ্না দেববর্মা কারি বোমান সাখা টিডব্লিউএফ নি ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট মনিহার দেববর্মা ভাইস প্রেসিডেন্ট আতি জমাতিয়া টিডব্লিউএফ নি চেয়ারম্যান পবিত্র ভক্তি জমাতিয়া তিতাংফাং স্বপ্না দিরিয়াং আকর্ষণ রাজা খরাগুলি নিশিমি কৃষানুনি ককথুম চিনি খরাং Shangrongshalo Kollanpur Amsayo Dal Bidal Bodoli Yakare 86 family ni 226 voters from Kha BJP Bodoli Bana Yafare Borono Lamjak Shogoina Harka BJP ni haste tangphang juk Papia Dotto TMLA Pinaki Dash Phainai 2024 Lok Sabha chongmarino baskangotonai boinislai shikangno habo ongkhorjak BJP abo haikeno mantri Bokhrong Narendra Modi hakotar haphango asukmani bishi chuku pungmani salno rogoi Shangrongshalo Pramodnagar Mondolni Sakthar Mumbai Koilanpurni Sunatori Moncho khlaijaka labarthi সম্মেলন Pandawo Narwayangi manjaka BJP ni haste tangphangjak Papia Dotto Amsani MLA Pinaki Das Dei Pramodnagar Mondolni asukphang Jibon Debnath Pandawo Dal Bidal Bodol Yakare 86 family ni 226 voters romkha BJP Bodol Nibana Yafare Borokno Lamsogoina Harga BJP ni haste tangphangjak Papia Dotto te MLA Pinaki Das কিন্তু আমরা এটাও গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে আজ 2018 থেকে 2023 একবার নয় দুবার সরকার এই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু কোনো মা কোনো বোন কমরেডদের এসে দাঁড়িয়ে বলতে পারবেন না ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আসার কারণে আমাকে পুত্র হারার বেদনা সহ্য করতে হয়েছে একটিও রাজনৈতিক সন্ত্রাস একটিও রাজনৈতিক হত্যা গোটা রাজ্য জুড়ে সংগঠিত হয়নি এটাই তো পরিবর্তন এই পরিবর্তনটাই তো আমরা চেয়েছিলাম 2018 সালের আগে যার জন্য পিনাকিদা থেকে শুরু করে সমগ্র আমাদের রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বলুন আমাদের কল্যাণপুরবাসী বলুন সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বলুন আমরা বলেছিলাম চলো এবার পাল্টাই আমরা শুধুমাত্র ওই যে মুখ্যমন্ত্রী পরিবর্তন সরকার পরিবর্তন বিধায়ক পরিবর্তনের জন্য আমরা চলো পাল্টাই বলিনি আমরা চলো পাল্টাই বলেছিলাম এই রাজ্যের সংস্কৃতিকে পরিবর্তন করার জন্য এবং যেটা আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি বলে আমরা মনে করি আমরা গর্বের সঙ্গে বলি বন্ধুরা 2014 সাল আমাদের দেশকে কারা 200 বছর শাসন করেছিল জোরে শোনা যাচ্ছে না ব্রিটিশ ইংল্যান্ড আপনারা একটা গল্প শুনুন ভাষণ তো অনেক দেওয়া যায় 2000 মনোযোগ দিয়ে শুনবেন কারণ এটা একজন রাষ্ট্রনেতা As halni labarthi sammelan Pandawo manjaknai lukurokni bangmari belai mokolo kalai thotok phiaba Pandawo chelarokni slai borirokni bangmari belai kabang Bureau Report Chini Khorang Bai khungni na halalai thutalai mani bai shagodu khumangka khorok tham shiklarok patimungni yagolo telemura shakhamnagot langoi thangkha borongno fire service ni adongrok shagodu khumanai rok ungkha Rajesh Deborma Subita Deborma TB Kaipeng patimung Sangrong Salfungo telemura thanani 7 mile amsayo Sangrong Salfungo telemura nishmi Omorpur thangmani lama 7 mile amsayo bai khungni ni bisingo na halalai thutalai mani bai thuimaraja khorok tham tiprasa shiklarok Patimungni yaglo telemura sakhamnogo talangai thangka borokno fire service ni adongrok sagodu khumanai rok ungkha Rajesh Deborma Subita Deborma TB Kaipeng Koktuma saimangkha Sangrong Salfungo khwaini simi bike baikhe ompi thangai tongmani B Kaipeng mungai khoroksa shikla abo haijorano bike baikhe telemura Faising College of Fai tongmani Rajesh Deborma te Subita Deborma phiaba 7 mile amsayo sokfaikeno nahalalai thutalaikha borokni bike abo bai belai sagodu khumankha Rajesh Deborma Subita Deborma te B Kaipeng Lahar patimungni koktuma mankheno patimung thayo thangai borokno telemura sakhamnogo tubui faika fire service ni adongrok
আমরা ম্যাক্সের গাড়ি ম্যাক্সের পিছনে আছে তাহলে আরেকজন আইসে বাইক যাওয়ার মানে ম্যাক্স আর ওই বাইক যাওয়ার সময় আমরা ম্যাক্সের পিছনে আছি তাহলে বাইক আইসে আমার পর আমরা হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে মানে ওই বাইকটা ওভারটেক করেছিল ওভারটেক করে পারে না মানে এনে রাইট করে কোনা তাহলে আমরা গাড়ি পিছনে আসছি তাহলে গাড়ি দিয়ে এনে রাইট করে পিছন দিকে তাইলে তো আমরা দেখছি না মানে ওই লাইনে মনে করছি বাইক নাই এটা আমরা তোমরা কইতে কইছিল আমরা আইসে পূর্ব দিকে করে চাইছিলাম আর ওই গাড়ির লোকে বাড়ি গেছো না তুই বাইকে বাড়ি গেছো গাড়ির লোকে বাড়ি গেছো না তুই বাইকে বাড়ি গেছো মানে বাইকের লোকে বাইক বাড়ি গেছো তোমার নাম কি দা হ্যাঁ পাইথাগো ফার্স্ট ট্রিটমেন্ট নিয়াগুলো খরক থামनो याकारि रहर का saknani rok amsani lukurok ni khaka mong belai doi bike salok mani bagaino lahar party mongo kalai khana borok hanai telemorani simi hiran moni kokthum chini khorang স্রাংশাল হর লামাও থুজাক মুসুংনো থুতাই লাহার পাতি মুঙ্গ ক্লায়ু থৈখা বড় কাঠাল আমসাইনি বিশিনি চিবুই অমরনি খরকসা তিপ্রাসা মুং অভিলা দেববর্মা পাতি মুং চাচুনি চিন্তারামবাড়ি আমসাইয় হাই নহাই স্রাংশাল হর লাহার পাতি মুঙ্গ ক্লায়ু থৈখা বড় কাঠাল আমসাইনি বিশিনি চিবুই অমরনি খরকসা তিপ্রাসা মুং অভিলা দেববর্মা পাতি মুং ইয়াগুলো চাচুসা খামনগত লাঙ্গই থাংমানি বনা আমসাইনি লুকুরক আবনি ইয়াগুলো স্রাংশাল হর নরহর জাংমানি আগরতলা জিবিসা খামনগ ফিয়াবা সাংরুংশাল ফুঙ্গ জিবিসা খামনগ চখা বিনিলাংমা Koktomawo shaimangkha strangshal horo kaisa samungni nogo kifili tongmani boro kathal amsaini obhila deborma mungoi khoroksa tiprasa fiaba chachuni cintarambari amsayo sokphai kheno bini bike lamao thujak musungno thutayo lahar pati mungo klaikha obhila deborma mungoi khoroksa tiprasa pati mungni yagulo chachu sakhamnogot langoi thangkha bona amsaini lukurok aboni yagulo strangshal horo noro horsakha agortola jibisa khamnogo fiaba sangrungshal fungo jibisa khamnogo chokha bini langma কালকে রাত্র 11টার সময় আমার বাইক চিন্তারামবাড়ি বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে তারপরে চাচু পিএসসি সেন্টারে নিয়ে গেছে তারপর এখান থেকে রেফার করে জিবিপি হসপিটালে আসে তারপর আজকে ভোরবেলা 5টার সময় খবর পাইছে মারা গেছে কিসের সাথে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে একলা ওই রাস্তার মধ্যে রাতের সময় রাস্তাতে গরু ঘুমাইয়া থাকছে ওরা তারপরে গরুদের মধ্যে বাইক আয়া ডাইরেক্ট ধাক্কা আছে মাথাতে ব্যথা পাইছে বাইকে কি একা আসলো নাকি আমার পরিবার আছে বাইকে কয়জন আসলো তার তো পরিবার আছে তার ইয়ে আছে ছেলে পোলা দুজন আছে একজন মেয়ে একজন ছেলে সারা কই এখন তার বাড়িতে কালকে যখন বাইকটা নিয়ে বাইরিস তখন বাইকে অন্য কেউ আসলো না একা আসলো একা কোনখানে বাড়ি বাড়ি হলো আসল এখন ডকুমেন্টের বাড়ি রয়েছে মোটাইপাড়া কিন্তু আমরা নতুন বাড়ি বানিয়েছি বড়গাছালে থানা কোনটা থানা পিএস সিরেন কালকে কেন বাড়িছিল রাত্রেবেলা সে তো বাড়ি দিয়া নারকেল চুলাইয়া আগরতলা বিক্রি করে তারপর গাড়ি ভাড়া বিক্রি করে সাথে গাড়ি ভাড়া দেওয়া গেছে আর শুনে কি নাম অবিল্লা দেব না যে মারা গেছে অবিল্লা দেব বয়স কত বয়স 25-26 পোস্টমর্টম পাইমানি ইয়াগুলো নুখুংনি বরক নুনি ইয়াগো ইয়াফারে রুজাখা বিনি মাংকো থুইমানি জরাও খরকনি বুসারক খরকসা বিহি তেবুমা বুফাসংনো খিবেই ক্লাংখা অভিলা দেববর্মা ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং Tabukisha lengla mani jora tei bo haste hayungte ha kotorni koktoma tuboi fai tongu lengla mani yagulo তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে
তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই স্বর্ণকমলে অঙ্গে তাবুক উদয়পুরनि सेन्ट्रेल रोडआव नरगनि बागै कताल शोरूम खुलगितम पान्दांखा फाइनाय 28 जुन तेबो तंगो गोबां काहाम शकात ओ पान्दानि बागै चिं जतन तंनाय नरगनि लगियो जतन न खुलुंखा स्वर्णकमल ज्वेलार्सनि अंगै ताबुक उदयपुर कताल शोरूम खुलगजांनो नायतंग आबो हंखा स्वर्ण बर्षा 28 जुन निसिनि 17 जुलाई जरातै तंनाय हंखे अ जरा काहामनि पान्दाओ नरंनि लगिओ तंनाय आं जतन न लामसगो हामबाय হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা খোয়াই উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা লেংলা মানি ইয়াগুলো হাই নহাই লামসুগু চিনি কক বড় কক তো মাও হাই নহাই ফাইদি নাইলাই ফিরানো তিনিনি কক তো মা বক্রগ্র सांग्रंशालो जुलाई बारी आमसायो सीपीआईएम कांग्रेस ते दाल बिदाल बदलिया करे 276 फैमिली नि 700 वोटर्स फ्रॉम बीजेपी बदली बाना या फरे बरुनो लामगा शोगोइना हरका हस्ते बीजेपी नि आजुक खां राजीव भट्टाचार्य मानजाखा मंत्री विकास देबर्मा मंत्री शुक्लाचरण नुवातियाते एमएलए प्रमोद रियांग आकर्षण बिशिनि बागै एडभार्टाइजमेंट बजेट खाइसका 15 करोड़ बे बागै खरक बानो रुजागै दंगो त्रिपुरा जर्नालिस्ट पेंशन ताबुकशक जरा 363 कक्तमा थुमनाय रंग रुजाका एक्रेडिटेशन कार्ड सांग्रंशालो सेक्रेटारिएट पेसे कक्तम पांडारिंगै अ कक्तमा साखलायखा हास्तिनि कक्तम ते हुकुम बेदेनि तांफां प्रदीप कुमार चक्रवर्ती कक्तम पांडावा आईसीए बेदेनि सेक्रेटारिनि लगियो दंखा आईसीए बेदेनि डायरेक्टर बिंबिसार भट्टाचार्य रोमान स्क्रिप्ट निशान मुंगो फाइने 24 जुन सालमारिवा राजभवन अभियान खालायनाय तिप्रामथानि बुरि बेदे टीडब्ल्यूएफ आस्थाबल थुंग नखला निसिमि खालायजांनाय रैली सांग्रंशालो नुयंमाव कायसा कक्तम पान्दा खालाय अ साख्लाय मुंगुखा टीडब्ल्यूएफ नि अजामा जुगसं सांग्रंशालो कल्याणपुर आमसायो दाल बेदाल बदलिया करे 86 फैमिली नि 226 वोटर्स फ्रॉम बीजेपी बदलनि बाना या फरे बरनो लामजाक शोगैना हरका बीजेपी नि हस्ते तांफांजु पापिया दत्त ते एमएलए पिनाकी दास बाइक खुंनि नाहाला लेथतले मानि बाइ सागदु खुमांका खरकथम सिक्लार पातिमुनि यागलो तेलेमुर शाखामनगत लांगय थांखा बरंनो फायर सर्विसनि आदंग सागदु खुमानाय र उंखा राजेश देबर्मा सुबिता देबर्मा टिबि काइपें पातिमुं सांग्रंशाल फुंग तेलेमुर थानानि 7 माइल आमसायो स्रांशाल हर लामाव थुजाक मुसुंनो थुताय लाहार पाति मुंगक लायु थैखा बड़ काठाल आमसाइनि बिसिनि जिब्रुय अमरनि खरकसा तिप्रासा मुं अभिला देबर्मा पाति मुं चाचुनि चिन्ताराम बारि आमसायो ताबो कक्तमा शुक्रबय
টিএসআর কেम सेवैतलां मांगला खनै सानमुंति सावै सांग्रंसालो केम याकरै थांनानै नायनाय टिएसआरनि मालखुंनुका सवै नारुकलायखा गामिनि बुरिरक कक्तमा मांखेनो आमसायो थांगै सवैखा बिश्रामगंज थानानि पुलिस पातिमुं सांग्रंसाल दिबुरो बिश्रामगंज पन्चायत आमसायो लाइथांनाय बिसिनुइ चिथाम जरा रंबoi बिश्रामगंज आमसायो तंमानि 7 बेटालियन्स नि टिएसआर केम्प फियाबा सांग्रंसालो बिश्रामगंज आमचाइनि आचमसारो सवै नाहार जाखा टिएसआर केम्प आबोनो खोनाखेनो खा खामजाक लायखा वानजुइ बसंनि आमचाइनि लुकुरक आबोनि बागै टिएसआर केम्प सेवैतलां मांगला खनै सानमुंति सावै सांग्रंसालो केम याकरै थांनानै नायनाय टिएसआर नि मालखुंनुका सवै नारुक लायखा गामिनि बुरिरक आबो हायखेनो लामावा आजुगै खादुमानि फुनुक लायखा आमचाइनि बुरै बदल कक्तमा मांखेनो आमसायो थांगै सवैखा बिश्रामगंज थानानि पुलिस गामिनि लुकुरक भैकक सालायै बरंनो लामानि बाजानानि कय मुना रुफानो पुलिसनि कय मुनो गसिउइना हारलिया आमसाइनि लुकुरक এই দ্বারা বলবো এটা নিয়ে হ্যাঁ আর আজকে যে গাড়িটা যাওয়ার কথা ছিল এটা এখনো গেছে না এটা ব্যাক করা হয়েছে আপনারা এখন এখান থেকে উঠতে পারেন আর আজকে সন্ধ্যা 6টার মধ্যেই আমরা 6টা অবধি থাকবো এখানে 6টার মধ্যে আমরা নিউজ দিলে তারপর আমরা উঠব আমরা কত হইতো 6টার মধ্যে আমরা জানাবো তারা কইছে যে ক্যাম্প এখানে থাকবো আমরা যদি যে পাবো থাকতে হবে তখন তারা আমরা প্রতিশ্রুতি ক্যাম্প থাকবো আমরা 6টার মধ্যে আমরা বইয়া ডিসিশন দিয়ে 6টার মধ্যে জানাবো তারা আমরা 6টা অবধি আমরা এখানে থাকবো আমরা ডিসিশনটা 6টা অবধি জানাবো আমরা যা কথা 6টার মধ্যে জানাইলে আপনি কি না আপনি লক করে কি আপনি তো জানেন আমরা তো সবাই না সব ঠিক আছে থাক না তারা গেলে অত প্রিপারেশন দরকার আছে না এটা তো যাচ্ছে না দেখেন রান্না করে আর মস্ত মিষ্টি খাওয়া দাওয়া রান্না করে 6টা মিনিট আমি থাকি আর কি তার অল্প দেয়া করতে না তারাও তো বাড়ি ঘরে কাজ আছে না আমরা বাড়ি ঘরে কাজ থাক সব কিছু পাই হ্যাঁ আমরা 6টা মিনিট শেষ করে আইছি না আমরা এদিকে আমি তারা এখন ডিউটিতে লিয়ে যাম বাজারে ডিউটি করব দেন না মাসে এত সহজ না ওই চার আদমি যায় না আচ্ছা ঠিক আছে একটা ফাইনাল নিউজ আয়োগ না 6টা হচ্ছে আজ একটু আর 5টা বাজে জানা মিলে যে মুঝে ঠিক আছে আমি যে জানা মিলে দিই মার্কেট দে है आज सेक्शन में का तारा मिले देगा कोई नहीं हमारे सीएम तो दो लाख ले आला पाइथागो सांग्रंसाल साइडिकनि बिसिंगनो बिश्रामगंज आमचाइनि टिएसआर केम्प रसवै नाहार जांमानि किफिलेतु बुजांनाय हने कग्रुमानि बाय लामाका सुमुं रसवै नाहारखा गामिनि बुरिरक ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां रुंसुरुंनाय सिग्लेनो सेक्सुअल हेरेसमेन्ट खालायनाय त्रिपुरा इउनिभार्सिटिनि एसिस्टेन्ट प्रफेसरनो सासपेन्ड खालायजांनानै सानमुंगो सांग्रंसालो हायनोहाय त्रिपुरा इउनिभार्सिटिनि गेटो ताला खाब्रै रिबय खादुमानि फुनुक लायखा एबिभिपि मावथानि रुंसुरुंनाय रक पातिमुंनो तुयै इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर बाय मालायनानि थांखा महिला कमिशननि चेयारपारसन बर्णाली गोस्वामी त्रिपुरा इउनिभार्सिटी रुंसुरुंनाय सिग्लिनो सेक्सुअल हेरेसमेन्ट खालायनाय एसिस्टेन्ट प्रफेसरनो सासपेन्ड खालायजांनानै सानमुंगो जयावैनो लाहारो अंखरजाक एबिभिपि मथा सांग्रंसालो हायनोहाय एसिस्टेन्ट प्रफेसरनो सासपेन्ड खालायजांनानै सानमुंति सावै त्रिपुरा इउनिभार्सिटिनि गेटो ताला खाब्रै रुवै खादुमानि फुनुक लायखा एबिभिपि मथानि रुंसुरुंनाय रक पातिमुंनि सालनैनि यागुलोबो रुंसुरुंनाय सिग्लिनो सेक्सुअल हेरेसमेन्ट खालायनाय त्रिपुरा इउनिभार्सिटिनि एसिस्टेन्ट प्रफेसरनि शाखाबो मुंसाकाराक साक्थार मुंनो हारलिया त्रिपुरा इउनिभार्सिटिनि आईसीसी कमिटि आबोनि बागै सांग्रंसालो हायनोहाय बर' खादुमानि बाय एसिस्टेन्ट प्रफेसरनो सासपेन्ड खालायजांनानै सानमुंति सालायखा एबिभिपि मथानि रुंसुरुंनाय रक আমরা ওই মেমোরেন্ডাম দিয়েছিলাম ডিসি স্যার বলেছিল যে ওই দিনের মধ্যেই ওর কোনো একটা অ্যাকশন নেওয়া হবে কিন্তু আজকে দুদিন হয়ে গেল কোনো অ্যাকশন নেওয়া হয়নি এর উপর যে টিচারের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করছি উনি প্রতিনিয়ত ইউনিভার্সিটিতে আসছে এবং ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টদের অন্য ধরনের বুঝিয়ে ইনফ্লুয়েন্স করার চেষ্টা করছে ইউনিভার্সিটিদের স্টুডেন্টদের বুঝিয়ে ইনফ্লুয়েন্স করার চেষ্টা করছে যে এরকম কিছু হয়নি বা ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টদের প্রেশার দেওয়ার চেষ্টা করছে তো যতদিন পর্যন্ত ওনার উপরে এখানে এটা চলছে ফাইলটা চলছে ততদিন পর্যন্ত উনি ইউনিভার্সিটিতে আসতে পারবেন না এটাই আমাদের দাবি না হলে উনি একজন টিচার উনি এই ধরনের এগুলোতে ইনফ্লুয়েন্স করতেই পারেন স্টুডেন্টদের তাই আমাদের দাবি যে যতদিন পর্যন্ত ওনার উপরে কেস ফাইলটা চলছে ততদিন পর্যন্ত যাতে উনি ইউনিভার্সিটিতে না আসেন
Pati Mungnatuye Shangrongshalo University ni Vice Chancellor by Malainani Thanka, Mohila Commission ni Chairperson Bornali Goswami, Sexual Harassment Klainai, Tiprajuk Shikli Justice Manani Nangnai Hunai, University ni Vice Chancellor no Shawi Kabuka, Mohila Commission ni Chairperson Bornali Goswami. এখানেরই একজন প্রফেসর তার সঙ্গে ভার্বালি বিভিন্ন রকম শ্লীলতাহানিমূলক কথা বলেছেন। তার যে অভিযোগ, তার এই অভিযোগের ভিত্তিতে যে আইনি প্রক্রিয়া চলছে এবং সেই আইনি প্রক্রিয়াতে কোনো রকম যেন তদন্তে ঘাটতি না হয় সেই বিষয়টি দেখার জন্যই কিন্তু রাজ্য মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে আমি এসেছি। এখন এখানে আমাদের ভিসি স্যারের সঙ্গে কথা হয়েছে যে মেয়েটি যাতে তার যে ঘটনাটি তার সঙ্গে ঘটেছে তার যেন সুষ্ঠু বিচার পায় সেই উদ্যোগ কিন্তু রাজ্য মহিলা কমিশনের থাকবে এবং যিনি এখানে যে প্রফেসরের দ্বারা মেয়েটি নির্যাতিতা হচ্ছে সেই প্রফেসর যেন এই যে প্রসেসটা সেই প্রসেসটা চলাকালীন তিনি যেন ইউনিভার্সিটিতে না আসতে পারেন তার ব্যবস্থা করার জন্য আমরা ভিসি স্যারের সাথে কথা বলেছি। কি বলেছে উনি দেখছেন বিষয়টি এটি আইসিসি কমিটির কাছে আছে। আইসিসি কমিটির কাছেও ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে আমি বার্তা রেখেছি যে যখন এই প্রসিডিংটা চলবে তখন যেন কোনোভাবে এই যে যিনি প্রফেসর যিনি অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি যেন কোনোভাবে মডেলেট করতে না পারেন সেই বিষয়টির উপর কিন্তু আমাদের হাত থাকবে এবং অবশ্যই আমরা দেখব যে এ ব্যাপারে যেন স্টুডেন্টদের কোনোরকম চিন্তায় না করতে হয়। আমি বলবো যে আমরা কথা দিয়ে যাচ্ছি, কথা দিচ্ছি যে রাজ্য মহিলা কমিশন এই বিষয়টিকে সঠিক তদন্তক্রমে যেন দোষী ব্যক্তির সুষ্ঠু শাস্তি হয় সেটা রাজ্য মহিলা কমিশন দেখবে। ঘটনা হয়েছে প্রায় 3-4 দিন হয়ে গেছে, তারপরেও দেখা যাচ্ছে প্রফেসর কলেজে ঘোরাফেরা করছে, ক্লাস করছে, সেই বিষয়টা কিভাবে দেখছেন? প্রসেসিং শুরু হয়েছে কিন্তু এইখানেই আমাদের হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। আমি আশা করেছিলাম যে আগেই এটি একটা ডিসমিস হয়ে যাবে, যেহেতু আজকে 3 দিন হয়ে গেছে তাই ভিসি স্যারের সঙ্গে আমার আবারও কথা বলতে হয়েছে, ওভার টেলিফোন কথা বলেছি এবং আইসিসি কমিটি এখন যখন আমি এখানে এসেছি আইসিসি কমিটি কিন্তু আবার বসেছে, তাদের সিদ্ধান্ত তারা কি নেয় দেখা যাক। আশা করব যে সদর্থক সিদ্ধান্ত হবে, এই প্রফেসর যেন ইউনিভার্সিটিতে কাজ না করতে পারেন সেটা আমরা দেখব যাতে তদন্তে কোনো রকম সমস্যা না হয়। আপনার কি মনে হচ্ছে কোনো জায়গায় যে এটাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে? না, সেটা আমি ভেবেছিলাম এরকম, কিন্তু যখন আমি ইউনিভার্সিটিতে এসেছি ভিসি স্যারের সঙ্গে কথা বলেছি, দেখেছি যে না স্যার এটাকে নিয়ে ভীষণ চিন্তিত এবং চাইছেন যে মেয়েটির সঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছে তার সুষ্ঠু বিচার ভিসি স্যারও চাইছেন। তো উনি চাইছেন যে আইনগতভাবে যেন সব কিছুর সমাধান হয়, তাড়াহুড়ো করে কোনো আইনের বিরুদ্ধে যেন কোনো সিদ্ধান্ত না হয়, সেই জন্য 2 দিন সময় আমরা গেছি। আমাদের যদি কোনো ধরনের শাস্তি না হয় তাহলে আপনাদের কি পদক্ষেপ আছে? যদি এক্ষেত্রে যে ঘটনাটি ঘটেছে সেটি একটি আদালতে এফআইআর হয়েছে, আদালতে যদি প্রমাণ হয় অবশ্যই শাস্তি হবে, এখানে কোনো দুবিধা নাই। আদালতে প্রমাণিত হয় যদি অবশ্যই শাস্তি হবে। মেয়ের সাথে কি কথাবার্তা হয়েছে? মেয়ের সাথে ওভার টেলিফোন কথা হয়েছে, এক্ষেত্রে আমি যাচ্ছি মেয়েটির সঙ্গে সরাসরি কথা বলবো। ABVP ni khatumani funukmani jorawono nangkhukmani Koksa Pandawa achukha Tripura University ni ICC Committee Koksa Pandawa rungshurungnai shiklino sexual harassment klainai Tripura University ni Assistant Professor no Ringui Khonazakha bini firokmu aboni logi ashalni Tripura University ni ICC Committee meeting go investigation payasak Assistant Professor no University Phai Mangla khone shaklaikha University ni ICC Committee and also we have checked all the rules regulation of University Grant Commission in such cases. Yeah, I think you should also go through the rules of ICC as 2015 for universities. We are abiding by that. And in university, we have to very strictly follow the rules regulation issued by University Grant Commission and Ministry of Education, Government of India. So as per those rules and regulation, when investigation is going on, that person may be asked not to come to the university.
And during this inquiry, you will not leave the station also. You will be in Agartala only, and you shall not come to the university till the inquiry is over. Therefore, accordingly, we have taken a decision, and from tomorrow onwards, he will not come to the university till the inquiry is over. But from time to time, whenever we will ask him, whenever we will call him, he will come and report as per the matter. This is how we do. Inquiry purpose but now the notification we are being required to come. So I think you can understand. Yeah. Fiaba Tripura University ni assistant professor na suspend si klaina ni nangnai hunai haino hai vice chancellor ni tangno gerebai khadumani phonuk laika ABBP mothani rung shurung nai ro University ni student masih philosophy department ni sir Bhupesh Devarma ini bo kaisa samositra khadum logi samositra tanya mare samositra tangna chesta kaya apno to echin vidyarthi parishad abo demand khayo jo student ni logi sate sotik bichar mantho te o teacher ini logi sotik karwai ko batag bo university ke mase tago puritong ko hamra this is chan ne je apon demand je bono অতি সত্তর বরখাস্ত খাইনা বাগৈ তে বিদ্যার্থী পরিষদ আপন ছানো যত স্টুডেন্ট চিনি বড় অংশ যত ন্যায় মানথ তে যাতে আগামী দিনে অবহাই গড়লা টাংথ অবহাই টিচার চিনি ইউনিভার্সিটি তংমানে বেলাই লাচিনি মানছ আসুং সানা Tripura University ni assistant professor ni yago khoroksha rung shurung nai shikli no sexual harassment khlaijang mani pati muno kitingoi lai thangnai shaloi rombai tung phrajak Tripura University complex fiaba opati mung pai thago biang phaising shogoi nai bustumung ni yafang abo jora no kok shasinai bureau report chini khorang tini ni kok toma ashuk jora tuino teibo haste hayung te ha kotor ni kok toma shaimana ni bagai joya wei nai tongdi chini khorang Your dreams make you think better, bigger, and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner, and it is here I mentor new learners today. TIPS has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join TIPS to manifest your dreams. Madhumik te kuchuk madhumik amjog mugo pas khlai maya rung shurung nai rungni bagai kaisa kok toma kaham Allied Dropout Coaching Center tuboi phaikha madhumik te kuchuk madhumik amjog mugo pas khlai mana ni bagai shep kaham June talni poila hati ni shimi changjangnai admission teibo kaham ke saimana ni bagai kurungdi oni kumawo Allied Dropout Coaching Center Chompongnagar Jirania Tripura West Kokdukmari 6009243654 eba 9366087959 eba 9362122083 eba 8974855069 eba 9233571678 মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্না প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে সেটা হলো আমার কলেজ টিপস যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের ক্যারিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়
ni sa re ga sa re pa ma ga স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন।
try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে সেটা হলো আমার কলেজ টিপস যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের ক্যারিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয় खुलुमखा आं शिल्पा देबरमा नरक जतन न लामसुगु चिनिता बुकसाक जरानि ककबरक कक्तमाव पयला न फाइदि नाइलायानो तिनिनि कक्तमा बख्रग्र सांग्रंशालो जुलाइबारि आमसायो सीपीआईएम कांग्रेस दे दाल बिदाल बदलिया करे 276 फैमिलीनि 700 वोटार्स रमखा बीजेपी बदलनि बाना याफारे बरनो लामदा शोगैना हारखा हास्ते बीजेपीनि आजुखां राजीव भट्टाचार्य मानजाखा मंत्री विकास देबरमा मंत्री शुक्लाचरण नुवातियाते एमएलए प्रमोद रियां आकर्षण बिशिनि बागै एडभार्टाइजमेंट बाजेट खाइसका 15 करोड़ बेबागै खरक बानो रुजागै दंगो त्रिपुरा जर्नालिस्ट पेंशन ताबुकशक जरा 363 कक्तमा थुमनाय रंग रुजाका एक्रेडिटेशन कार्ड सांग्रंशालो सेक्रेटारिएट पैसे कक्तम पांदारिं होय कक्तमा साखलायखा हास्तिनि कक्तम ते हुकुम बेदेनि तांफां प्रदीप कुमार चक्रवर्ती कक्तम पांदावा आईसीए बेदेनि सेक्रेटारिनि लगियो तंखा आईसीए बेदेनि डायरेक्टर भिंबिसार भट्टाचार्य रोमान स्क्रिप्ट निशान मुंगो फाइने 24 जून सालमारिवा राजभवन अभियान खालायनाय तिप्रामथानि बुरै बेदेक TWF आस्थाबल थुंनखला निसिमि खालायजानाय रेली सांग्रंशालो नुयंमाव कायसा कक्तम पान्दा खालायो अ साख्लाय मुंगरुखा TWF नि अजामा जुगसं सांग्रंशालो कल्याणपुर आमसायो दाल बेदाल बदलिया करे 86 फैमिलीनि 226 वोटार्स रमखा बीजेपी बदलनि बाना याफारे बरनो लामजाक शोगैना हारखा बीजेपीनि हास्ते तांफांजु पापिया दत्त ते एमएलए पिनाकी दास बाइक खुंनि नाहाला लेथुतले मानि बाइ सागदु खुमांका खरकथम सिक्लार पातिमुनि यागलो तेलेमुर शाखामनगत लांगय थांखा बरंनो फायार सार्भिसनि आदंग सागदु खुमानाय उंखा राजेश देबरमा सुबिता देबरमा ति बिकाय बें पातिमुं सांग्रंशाल फुंगो तेलेमुरा थानानि 7 माइल आमसायो
Strangshal horo lamao thujak musungno thutai lahar pati mungok layu thuika boro kathal amsaini bisini jibrui omorni khoroksha tiprasha mung obhila deburma pati mung chachuni cintarambari amsayo tabukok toma shukruboi Shangrongshalo Julai bari amsayo CPIM Congress te dal bidal bodoliya karoi 276 family ni 700 voters romkha BJP bodoli bana ya fare borungno lamjak shogoina harkha haste BJP ni ajuk phang Rajiv Bhattacharya manjaka mantri Vikas Deborma mantri Shuklacharan Nuatia te MLA Pramod Riang akoshong Kaisa Zorawar Julai bari amsayo yakshim bodol CPIM ni bokhor honai honjangmani Phiaba Srangsalo haino hai Julai bari amsayo bai kalaika CPIM te Congress ni nukhong Srangsalo BJP Jonojati Morchoni Julai bari mondoni sakthar mumbai Julai bari community hall nogo khlaijangmani bodol slaimani panda te koksa pandao narwayo kora angi manjaka hasti BJP ni asuk phang Rajiv Bhattacharya manjaka hasti niti prasha hamkare mantri Vikas Deborma mantri Shuklacharan Nuatia te MLA Pramod Riang te BJP South Tripura hangkorni achuk phang Shankar Roy akosong Koksa Pandani Paithago CPIM Congress te dal bidal bodol yakarai 276 family ni 700 voters romkha BJP bodol nibana ya fari borokno lam sogoina harka haste BJP ni asuk phang Rajiv Bhattacharya mantri Vikas Deborma mantri Shuklacharan Nuatia te MLA Pramod Riang akosong মণ্ডলে জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে আজকে জুলাইবাড়ি কমিউনিটি হলে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছে আর এই সভার মূল উদ্দেশ্য হল বিগত 2023-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে যারা এই ত্রিপুরা রাজ্যে বিরোধী দল হিসাবে একত্রিত হয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন তাদের প্রতি আস্থা হারিয়ে কংগ্রেস এবং সিপিএম থেকে আজকে প্রায় 276 পরিবারের প্রায় 700-র উপর ভোটার আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছেন আমি তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং তারা বুঝতে পারছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস সিপিএম নয় একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে সরকার মানুষের জন্য সমাজের প্রত্যেকটা অংশের মানুষের জন্য সেই কৃষক বলুন গরিব অংশের মানুষ বলুন কৃষি সমাজ বলুন সমস্ত সমাজের প্রত্যেকটা অংশের মানুষের জন্য বিশেষ করে জনজাতি এলাকায় আমাদের মাননীয় মন্ত্রীরা যেভাবে কাজ করছেন দৃঢ়তার সঙ্গে তৎসঙ্গে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের জন্য যেভাবে উনি সহায়তা প্রদান করছেন তাতে মানুষের বিশ্বাস যে এই ত্রিপুরা রাজ্যে যদি উন্নয়ন হতে পারে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বেই সেটা সম্ভব আজকের এই শুভ দিনে আমার সঙ্গে রয়েছেন আমাদের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার মাননীয় শ্রী বিকাশ দেববর্মা মহোদয় আমাদের এই জুলাইবাড়ি কেন্দ্রের আইপিএফটির বিধায়ক আইপিএফটির যিনি আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া প্রমোদ রিয়াং আমাদের জেলা সভাপতি শঙ্কর রায় আমাদের এমডিসি নমিনেটেড এমডিসি বিদ্যুৎ দেববর্মা থেকে শুরু করে সকল নেতৃত্বরা এখানে উপস্থিত রয়েছেন এবং যারা নবাগতরা আমাদের দলে অংশগ্রহণ করেছেন তার সকলকে আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি Asalni bodol Shlaimani Panda wa hasti BJP ni asuk phangtei mantri MLA Rokno Karibo Manjakha MDC Bidut Deborma BJP Julai bari mondoni asuk phang Ojoy Riang Jonojati Morchoni asuk phang Somonjoy Tripura khoboi BJP Jonojati Morchoni Kubun Ojamarok Bureau Report Chini Khorang 2023 bishini bagoi advertisement budget khlaisaka 15 crore bebagoi khorok bano rujagoi tongo Tripura journalist pension tabukshak jora 363 koktoma thumnai rongno rujaka accreditation card sangrongshalo secretary to kaisa kokthum pandaringoi okoktoma saklaikha hastini kokthum te hukum bedeni tangphang Pradip Kumar Chakraborty kokthum pandawa ICA bedeni secretary ni logio tongkha ICA bedeni director Bhimbishar Bhattacharya
Shangrong Shalo Dal Bidal Ishunuti, Secretary Kase Kokthum Pandani Bishing de Lukurong Buskango Faika, Hasteni Kokthum, the Hukumo Bedegni Tangfang, Prodip Kumar Chokroborti, Kokthum Pandawa, ICA Bedegni Secretary Nilogio Tonka, ICA Bedegni Director, Bimbishar Bhattacharjee, Kokthum Pandawa, ICA Bedegni Tangfang, Prodip Kumar Chokroborti Shakha, 2018 Bishu, Kokthum Bedegni Enlisted Media House Rongi Bagoi, Advertisement Budget Tomani 3 crore, Fiaba 2023 Bishu, Abunabang Rugoi Klaizaka, 15 crore. 2020 Bishini Tripura Media Representative Accreditation Guidelines Norigoi, Tabukshak Jora Bebagoi 363 Koktoma Thumnai Rongno Ruzaka, Accreditation Card, Tripura Journalist Pension Scheme 2021 Ni Policy Tongmani Haike, 1000 monthly pension Bang Rugoi Klaizaka, monthly 10,000. Tabukshak Jora Koroba Chakra Koktoma Thumnai Rongno Ruzagoi Tongo, monthly pension. Abo Haikino Tripura Journalist Health Insurance Scheme 2022 Ni Policy Shazak Tongmani Haike, Koktoma Thumnai Rongni Health Insurance Ni Bagoi, National Insurance Company Limited no খাবার চাহু নয় নতুন আমাদের যে গাইডলাইন বা পলিসি সেগুলি আমরা যেমন ধরুন ত্রিপুরা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পলিসি 2021 সেখানে যে পলিসি সেই পলিসি নেওয়া হয়েছিল এবং আমাদের যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বাজেট সেগুলো 3 কোটি থেকে 15 কোটি টাকা সেখানে বেড়েছে 2023 পর্যন্ত। এছাড়া ত্রিপুরা মিডিয়া রিপ্রেজেন্টেটিভ অ্যাক্রেডিটেশন গাইডলাইন্স 2020-তে নেওয়া হয়েছিল, তাতে আমাদের কাভারেজ এখন পর্যন্ত 363। ত্রিপুরা জার্নালিস্ট পেনশন স্কিম 2021-এ নেওয়া হয়েছিল এবং সেই অনুযায়ী মান্থলি পেনশন যারা রিটায়ার্ড জার্নালিস্ট আছেন তাদের বর্ধিত করা হয়েছিল 1000 থেকে 10,000 টাকা পর্যন্ত। এখন পর্যন্ত যা কাভারেজ মাত্র 5 জন জার্নালিস্ট পেনশন পাচ্ছেন। মান্থলি ফ্যামিলি পেনশন 5,000 টাকা যারা ডিপেন্ডেন্ট ফ্যামিলি মেম্বার্স আছেন, অ্যাক্সিডেন্টাল যদি কেউ মারা যায় দিয়ে থাকেন জার্নালিস্ট, এখন পর্যন্ত কাভারেজ 1 জন। ত্রিপুরা জার্নালিস্ট হেলথ ইন্স্যুরেন্স স্কিম 2022-এ চালু করা হয়েছিল এবং এটার যে ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আমাদের এজেন্ট, সেই এজেন্ট নির্বাচিত হয়েছিল। এখানে 21 থেকে 35 যারা বয়স আছে তাদের প্রিমিয়াম আছে 5,595। 35 থেকে 45 যারা জার্নালিস্ট আছেন এই বয়সে তাদের 7,947। 55 to 65 যাদের এজ গ্রুপ তাদের 17,907। 45 থেকে 55 যাদের বয়স 13,672। এই যে প্রিমিয়াম আছে এই প্রিমিয়াম রাজ্য সরকার এবং এই ইন্ডিভিজুয়াল জার্নালিস্ট যারা নথিভুক্ত হবেন তাদের 80-20 রেশিওতে প্রিমিয়াম করতে হবে। সরকার 80% এবং তিনি জার্নালিস্ট নথিভুক্ত হবেন 20। তো এটা এখন পর্যন্ত আমরা আপনাদের কাছ থেকে সেরকম সাড়া পাচ্ছি না। আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো যারা যারা এই এজ গ্রুপের মধ্যে পড়ে আপনারা এই ইন্স্যুরেন্স আওতাভুক্ত হতে পারেন। প্রিমিয়ার যেগুলি হেলথ ইনস্টিটিউশন আছে এই দেশে, যে কোনো হাসপাতালে চিকিৎসার সেখানে ব্যবস্থা আছে এবং সেই ব্যবস্থা আপনারা ভোগ করতে পারবেন, আপনারা সেই পরিষেবা নিতে পারবেন যদি একবার এই ইন্স্যুরেন্স আওতাভুক্ত হন। ন্যাশনাল লেভেল মিডিয়া স্কিল ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কশপ ফর প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক অ্যান্ড ওয়েব মিডিয়া 176 জন পার্টিসিপেট করেছিল। এটা গত বছর, এই বছরও হবে। এছাড়া এমপ্যানেলমেন্ট হচ্ছে ভিডিও এডিটিং, রেকর্ডিং, ফার্মস এজেন্সি ইত্যাদি। আমাদের আগামী দিনগুলিতে আমরা যে এই কাজগুলি করবো তার একটা রূপরেখা আমরা আপনাদের সামনে তুলে দিচ্ছি। একটা হচ্ছে ডিজিটাইজেশন অফ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সেকশন। আমাদের যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সেকশন আছে ডাইরেক্টরেট অফ ইনফরমেশন কালচারাল অ্যাফেয়ার্সে, সেটা ডিজিটাইজেশন আমরা করছি। আপডেটিং অফ ডাটাবেস এনলিস্টেড অল প্রিন্টেড, প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক অ্যান্ড ওয়েব মিডিয়া, আমরা একটা ডাটাবেস আপডেট করছি। এছাড়া ইউটিলাইজেশন অফ ডাটা ডিসপ্লে বোর্ড যেটা আমাদের আছে ফর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পারপাস অফ রেভিনিউ বেসিস, আমাদের যে এলইডিগুলি আছে 15টা, এছাড়া আরও 6টি সংস্থাপন করা হবে কিছুদিনের মধ্যেই এই বছরই। তাতে টোটাল হবে 21টি। এই 21টি এলইডি আমরা গভর্নমেন্টের যে
অ্যাক্টিভিটিসগুলি আছে, অ্যাচিভমেন্ট আছে, সেগুলি ডিসপ্লে হবে। এছাড়াও আমরা সেখানে কোঅপারেশন বা পিএসইউ যারা আছে তারাও এখানে অ্যাড দিতে পারে। আমরা কমার্শিয়াল অ্যাডও সেখানে আহ্বান করবো এবং সেগুলি জন্য চার্জও থাকবে। এছাড়া আমরা চেষ্টা করছি যে এক্সপ্লোর করছি আমরা পসিবিলিটি যে একটা টিভি চ্যানেল ইনফরমেশন কালচারাল ডাইরেক্টরেটের মাধ্যমে সেট আপ করার জন্য, তাতে এন্টারটেনমেন্ট এবং অন্যান্য বিষয়গুলি সেখানে থাকবে। গভর্নমেন্টের যেগুলো অ্যাচিভমেন্ট আছে সেগুলো তুলে ধরা হবে। অনেক সময় সেখানে অনেক ডিসকাশনও হতে পারে, এডুকেশনাল ডিসকাশনও সেখানে থাকতে পারে। এটা আমরা এক্সপ্লোর করে দিচ্ছি পসিবিলিটি কতটুকু আমরা অবশ্যই চেষ্টা করবো এই বছরে সেটাকে। Abo haikeno kokthung pandawa ICA Bedik ni secretary Tangphang Pradip Kumar Chakraborty tei bushakha financial advertisement section no digitization abo ni logi logi ICA Bedik ni shakthar mumbai fiokjane kaisa katal TV channel hunoi Raja Khora gulini shimi pranamni kokthum chini khora Roman script nishan mungo faine 24th June shalmariwa Rajbhavan Abhijan khlainai Tipramothani buri bedek TWF asthabol thung nokla nishimi khlai jangnai rally sangrung shalo nuyung mawa kaisa kokthum panda khlai o shaklai mungrukha TWF ni ojama juksong Roman script nishan mungo haino hai hastefani thani deputation yafarna ni bagai shaklai mungrukha khlainai Tipramothani buri bedek TWF fiaba tabukshak jora Rajbhavan ni bukhakti rezagia ko deputation ni bagai goshimuk haifano faine 24th June shalmariwo Roman script nishan mungo Rajbhavan Abhijan khlai jangnai hune shaklaikha TWF fungni damchisa jora ni shimi asthabol thungno khlao kuthum lainai TWF ni buri rok aboni yagulo khlai jangnai rally sangrung shalonu yungmawo kaisa kokthum panda khlai o shaklai mungrukha TWF ni haste ajupfang MLA Shopna Deborma Buskang 24 तारिख 2023 जों अर्बो राजभवन अभियान खायनानै थांबाय दङ जों अर्बो आस्ताबल मैदानाव जों 11टाव जों अर बुथुमलायनाय 11टानि बिसिङाव बुथुमलायनाय 11टावनो जों अरनि सुरु खालायनाय आस्ताबलनि सिमि जों रेलि खायनाय राजभवनाव थानाय जों आरो राज्यपालनि आरो जों मेमोरेन्डाम दोनाय आं नंनि बिसिंथि अबनो बुंनानै जों चिनि TWF चिनि 12टा डिस्ट्रिक्ट दङ पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट चिनि 44टा ब्लक दङ चिनि बुखुक संनो अबनो कबकनाय चिनि डिस्ट्रिक्ट ताइ ब्लक न नरक जतनो फाइनानि रेडिंग लाइजा नरक फाइलाइदि नरक काहाम करिंखाय गारि कालाइदि गारि वासो लुट ओभार लुट टाखलाइदि गारिओ नरक अनेक बरक रक सावो गारिओ 30 जन 35 जन का कानानि हिनाय आसुके लुट टाखलाइदि कारण गांकाय जों अर जाहाते गारि न जों गयातै गारि न जों देरायातै लै दुखमाय देखै जों मा फाइलायनाय नरंबो असुबिदा नाय गारि कालायखानि नरक सुस्त तंथंआबो नायो नरक काहाम करिंखाय फाइलाइदि अबचिनि आंदोलन अबंका चिनि जे डिमान्ड लंग टाइम नि डिमान्ड अ डिमान्ड नरक सामिनो जतन फाइना बागे खाथन लायजा हाइफानो नरक काहाम करिंखाय फाइलाइदि कि 11टा तामखैनो जों अर रेली आरम्भ खायरिनाय अ रेली जों स्लोगान नि बिथिंथि खलाय जों रिथानाय ताइ कायसामके नं थानि कबं नारगो नरक जतन फ्लेग दै फाइबायदि ताइ ट्रेडिशनल ड्रेस गान फाइबायदि ट्रेडिशनल ड्रेस गाननाय जों अर आस्ताबल मैदाननि सिमि स्लोगान बाय रेली खायनाय जों आगरतलानो जों कापिरि मारिनाय ताम हिमालय चिनि अ लंग टाइम नि चिनि जे डिमान्ड ब बरो रोमान स्क्रिप्ट बाय चालु खलाय जाकनानि बागैनो जों चिनि अ डिमान्ड तैनो चिनि TSF रो चिनि अर DISF रो अन्नान्य विंग्स रो नस खलायनानि बागैनो जों अब मा चाइटकनाय अ आन्दोलन खा चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै अ आन्दोलन खा चिनि अ बरो रोमान स्क्रिप्ट नि बागै अब जों जाहाते परि जाकनानि इंथन आबनि बागैनो जों अब बुमा अंगै ताबो आगो थाइमानि जराव जत्त बुमा आगरतलानि बुरै बुखुक संनोबो कबगनाय नरगो नंखरदि नंखर लायनाय जों अ आन्दोलन सक्सेस मा खलायनाय जों पीसफुली बाबे रेली खाय थांगैनाय अर राजभवन जदि आरो जों राजभवन जों 5 जन हाबिनाय 5 जन हाबै आगै जों अर गभर्नर बाय मालाय आगै जों बनो जों जिनि रिक्वेस्ट दंनाय जाहाते चिनि अ कब बर रोमान स्क्रिप्ट बाय दतिनो अब साकलाय रिनानि इंथुन चालु खलायनानि इंथुन अब चिनि डिमान्ड दंनाय हामबाय
Asalni kokthum pandawa MLA Shopna Debormanu karibo mansakha TWF ni working president Monihar Deborma, vice president Ati Jamatia, TWF ni chairman Pobitro Bhakti Jamatia, Titangfang Shopna Diriang Akosong. Raja Khoraguli Nishimi Krishanuni kokthum chini khorang. Shangrongshalo Kollanpur Amsayo Dal Bidal Bodolia Kare 86 family ni 226 voters from Kha BJP Bodol Nibana Yafare Borono Lamjak Shogoina Harka BJP ni haste tangfang juk Papia Dotto te MLA Pinaki Das Phainai 2024 Lok Sabha Chongmarino Baskangotonai Boinishla Shikangno Habo Onkhorjak BJP Abo Haikeno Montri Bokrong Narendra Modi Hakotar Hafango Asukmani Bishichuku Pungmani Shalnodogai Shangrongshalo Pramudnagar Mondolni Saktar Mumbai Koilanpur Nishnatori Moncho Khlaijaka Labarthi Sommilon Pandawan Arwa Yengi Manjaka BJP ni haste tangfangjak Papia Dotto Amsani MLA Pinaki Daste Pramudnagar Mondolni Asukphang Jibon Debnar Pandawa Dal Bidal Bodol Yakare 86 family ni 226 voters from Kha BJP Bodol Nibana Yafare Borokno Lamsogina Harga BJP ni haste tangfangjak Papia Dottote MLA Pinaki Das কিন্তু আমরা এটাও গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে আজ 2018 থেকে 2023 একবার নয় দুবার সরকার এই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু কোনো মা কোনো বোন কমরেডদের এসে দাঁড়িয়ে বলতে পারবেন না ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আসার কারণে আমাকে পুত্র হারার বেদনা সহ্য করতে হয়েছে একটিও রাজনৈতিক সন্ত্রাস একটিও রাজনৈতিক হত্যা গোটা রাজ্য জুড়ে সংগঠিত হয়নি এটাই তো পরিবর্তন এই পরিবর্তনটাই তো আমরা চেয়েছিলাম 2018 সালের আগে যার জন্য পিনাকিদা থেকে শুরু করে সমগ্র আমাদের রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বলুন আমাদের কল্যাণপুরবাসী বলুন সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বলুন আমরা বলেছিলাম চলো এবার পাল্টাই আমরা শুধুমাত্র ওই যে মুখ্যমন্ত্রী পরিবর্তন সরকার পরিবর্তন বিধায়ক পরিবর্তনের জন্য আমরা চলো পাল্টাই বলিনি আমরা চলো পাল্টাই বলেছিলাম এই রাজ্যের সংস্কৃতিকে পরিবর্তন করার জন্য এবং যেটা আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি বলে আমরা মনে করি আমরা গর্বের সঙ্গে বলি বন্ধুরা 2014 সাল আমাদের দেশকে কারা 200 বছর শাসন করেছিল জোরে শোনা যাচ্ছে না ব্রিটিশ ইংল্যান্ড আপনারা একটা গল্প শুনুন ভাষণ তো অনেক দেওয়া যায় 2000 মনোযোগ দিয়ে শুনবেন কারণ এটা একজন রাষ্ট্রনেতা Asalni Labarthi Sammilan Pandawa Manjaknai Lukurokni Bangmari Belai Mokolok Lai Thotok Phiaba Pandawa Jalarokni Slai Burirokni Bangmari Belai Kabang Bureau Report Chini Khorang Bai khungni na halale thutale mani bai shagodu khumangkha khorok tham shiklarok patimungni yagolo telemura shakhamnagot langoi thangkha borongno fire service ni adongrok shagodu khumanai rok ungkha Rajesh Deborma Subita Deborma TB Kaipeng patimung sangrong salfungo telemura thanani 7 mile amsayo Sangrong Salfungo telemura nishmi Omorpur thangmani lama 7 mile amsayo bai khungni ni bisingo na halale thutale mani bai thuimraja khorok tham tiprasa shiklarok Patimungni yaglo telemura sakhamnogo talangai thangka borokno fire service ni adongrok sagodu khumanai rok ungkha Rajesh Deborma Subita Deborma TB Kaipeng koktuma saimangkha sangrong salfungo khwaini simi bike bike ompi thangai tongmani B Kaipeng mungai khoroksa shikla abo haijona no bike bike telemura phasing college of Phai tongmani Rajesh Deborma te Subita Deborma phiaba 7 mile amsayo sokphaikeno nahalalai thutai lekha borokni bike abo bai belai sagodu khumankha Rajesh Deborma Subita Deborma te B Kaipeng Lahar patimungni koktuma mankhino patimung thayo thangai borokno telemura sakhamnogo tubui phaika fire service ni adongrok আমরা ম্যাক্সেল গাড়ি ম্যাক্সেল পিছনে আছে তাহলে আরেকজন আইসে বাইক যাবো তাইলে নেক্সট আর ওই বাইক নেওয়ার সময় আমরা ম্যাক্সেল পিছনে আছি তাহলে বাইক আইসে আমার পর আমরা ইয়ে হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট
মানে ওই বাইকটা ওভারটেক করেছিল ওভারটেক করে পারে না মানে এনে রাইট ইয়ে করে কোনা তাহলে আমি গাড়ি পিছনে আসছি তাহলে গাড়ি দিয়ে এমনি রাইট করে পিছন দিকে তাই না তো আমি দেখছি না মানে ওই তাই যে মনে করছি বাইক না এটা আমি তোমরা কই উঠতে কই আছো আমরা আইছে তুইদিকে তোদিকে কোথায়ছিলাম আর ওই গাড়ির লোকে বাড়ি গেছো না দুই বাইকে বাড়ি গেছো গাড়ির লোকে বাড়ি গেছো না দুই বাইকে বাড়ি গেছো মানে বাইকের লোকে বাইক বাড়ি গেছো তোমার নাম কি দা হ্যাঁ পাইথাগো ফার্স্ট ট্রিটমেন্ট নিয়াগুলো খরক থামनो याकारि रहरका साकनानि रक आमसानि लुकुरकनि खाका मं बेलाय दवै बाइक चालकमानि बागैनो लाहार पार्टी मंगो कलाय खाना बरक हनै तेलिमरानि सिमि हिरान मनि कक्थुम चिनि खरां स्रांशाल हर लामाव थुजाक मुसुंनो थुताय लाहार पार्टी मंगो क्लायु थैखा बड़ काठाल आमसानि बिसिनि जिब्रै अमरनि खरकसा तिप्रासा मं अभिला देबरमा पार्टी मं चाचुनि चिन्तारामबारि आमसायो हाय नहाय स्रांशाल हर लाहार पार्टी मंगो क्लायु थैखा बड़ काठाल आमसानि बिसिनि जिब्रै अमरनि खरकसा तिप्रासा मं अभिला देबरमा पार्टी मं यागुलो चाचुसा खामनगो तलांगै थांमानि बना आमसानि लुकुरक आबनि यागुलो स्रांशाल हरन रहर जांमानि आगरतला जिबिसा खामनगो फियाबा सांरुंशाल फुंगो जिबिसा खामनगो चखा बिनिलांमा कक्तमाव साइमांखा स्रांशाल हर काइसा सामुंनि नगो किफिलि तंमानि बड़ काठाल आमसानि अभिला देबरमा मुंगै खरकसा तिप्रासा फियाबा चाचुनि चिन्तारामबारि आमसायो शक फाइखेनो बिनि बाइक लामाव थुजाक मुसुंनो थुतायो लाहार पार्टी मुंगो क्लाइखा अभिला देबरमा मुंगै खरकसा तिप्रासा पार्टी मुंनि यागुलो चाचुसा खामनगो तलांगै थांखा बना आमसानि लुकुरक आबनि यागुलो स्रांशाल हरन रहर जाखा आगरतला जिबिसा खामनगो फियाबा सांरुंशाल फुंगो जिबिसा खामनगो चखा बिनिलांमा কালকা রাত্র 11টার সময় আমার ভাই চিন্তারামবাড়ি বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে তারপরে চাচু পিএইচসি সেন্টারে নিয়ে গেছে তারপর এখান থেকে রেফার করে জিবিপি হসপিটালে আসে তারপর আজকে ভোরবেলা 5টার সময় খবর পাইছে না কিসের সাথে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে একলা ওই রাস্তার মধ্যে রাতের সময় আর রাস্তাতে গরু ঘুমাইয়া থাকছে ওরা তারপরে গরুদের মধ্যে বাইক আয়া ডাইরেক্ট ধাক্কা আছে মাথাতে ব্যথা পাইছে বাইকে কি একা আসলো নাকি আমার পরিবার আছে বাইকে কয়জন আসলো তার তো পরিবার আছে তার ইয়ে আছে ছেলে পোলা দুজন আছে একজন মেয়ে একজন ছেলে সারা কই এখন তার বাড়িতে কালকে যখন বাইকটা নিয়ে বাইছিল তখন বাইকে অন্য কেউ আসলো না একা আসলো একা কোনখানে বাড়ি হলো আসল এখন ডকুমেন্টের বাড়ি রয়েছে মোটাইপাড়া কিন্তু আমরা নতুন বাড়ি বানিয়েছি বড়গাছালে থানা কোনটা থানা পিএস সিরেন কালকে কেন বাইছিল রাত্রেবেলা সে তো বাড়ি দিয়া নারকেল চুলাইয়া আগরতলা বিক্রি করে তারপর গাড়ি ভাড়া বিক্রি করে সাথে গাড়ি ভাড়া দেওয়া গেছে আর শুনে কি নাম অবিল্লা দেবল যে মারা গেছে অবিল্লা দেবল বয়স কত বয়স 25-26 पोस्टमार्टम पाइमानि यागुलो नुखुंनि बरक ननि यागो याफारि रुजाखा बिनि मांखो थुइमानि जराव खरकनि बुसार खरकसा बिहि ते बुमा बुफासुंनो खिबे क्लांखा अभिला देबरमा ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां ताबुक किसा लेंला मानि जरा तै बहासते हायुंते हा कतरनि कक्तमा तुबोय फाइ तंगो लेंला मानि यागुलो তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই স্বর্ণকমলে অঙ্গে তাবুক উদয়পুরনি সেন্ট্রাল রোডো নরগনি বাগি কাতাল শোরু খলগিতম পান্দাংখা
फाइनाइ 28th June Tibu tongo Kubang kaham shokat O pandane bagi ching jotona tongnai norogni logiyo Jotona no khulungkha Swarnakumar Jewelers ni ngai tabuk Udipura ketal showroom khulok jangna nai tongo Abo hangkha Swarna Borsha 28 June ni simi 17 July jorati tongnai Hangke o jora kahamni pandao norongni logiyo tongnai ang Jotona no lamsogo Hambai হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা খোয়াই উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা Lengla mani yagulo haino hai lam shugu chini kok borok kok to mawo haino hai faidi nai lei firano tinini kok to ma bokrok rok Shangrongshalo July bari amsayo CPIM Congress te dal bidal bodoliya karoi 276 family ni 700 voters from kha BJP bodoli bana ya fare borungno lamda shogoina harka haste BJP ni Ajub Khang Rajiv Bhattacharya Manjaka Mantri Vikas Deborma Mantri Shukracharan Nuatiate MLA Pramod Yang Akoshon (2023 bishini bagoi advertisement budget khlaisa ka 15 crore de bagoi khorok bano rujagoi tongo Tripura journalist pension tabukshak jora 363 koktoma thumnai ronglo rujaka accreditation card Shangrong Shalo secretary pese kokthum pandari hoi okoktoma shaklaikha hastini kokthum te hukmu bede ni tangphang Pradip Kumar Chakraborty kokthum pandawa ICA bede ni secretary ni logio tongkha ICA bede ni director Bimbishar Bhattacharya Roman script nishan mungo Fainai 24th June Shalmariwa Rajbhavan Abhijan Khlainai Tipramathani Buri Bede TWF Asthabol Thung Nokhlani Shimi Khlai Jangnai Rally Shangrong Shalo Nuyong Mawa Kaisa Kokthum Panda Khlai o Shaklai Mungdukha TWF ni Ojama Jukshong Shangrong Shalo Kollanpur Amsayo Dal Bidal Bodoliya Karai 86 family ni 226 voters from kha BJP Bodoli Bana ya Karai Borono Lamjak Shogoina Harka BJP ni Haste Tangphang Juk Papia Dotto te MLA Pinaki Das Bike khungni na halale thutale mani bai shagodu khumangka khorok tham shiklaro patimuni yagolo tele mura shakhamnagot langoi thangka borong fair service ni adongro shagodu khumanai ro ungkha Rajesh Deborma Shubita Deborma TB Kaipeng patimung Shangrong Shalfungo tele mura thanani 7 mile amsayo Strangshal horo lamao thujak musungno thutai lahar pati mungok layu thikha borokathal amsani bishini jibrui omone khoroksha tiprasha mung Obhila Deborma pati mung chachuni Chintaram bari amsayo Tabu koktoma shukruboi TSR kem shawit lang mangla khunoi shanmungti shawi Shangrong Shalo kem yakare thangnani nai TSR ni malkhungnuka shoi naruk laikha kamini burirok koktoma mangkheno amsayo thangwi shawi kha Bisramganj thanani police patimung Shangrong Shal diburo Bisramganj panchayat amsayo
लाइथांनाय बिसिनुइ चिथाम जरा रंबoi बिश्रामगंज आमसायो तंगमानि 7 battalions ने टीएसआर कैंप फियाबा सांग्रंशालो बिश्रामगंज आमचाइनि आचमसारो सावै नाहार जाखा टीएसआर कैंप आबोनो खना खेनो खा खामजाक लाइखा वानजि बसंनि आमसाइनि लुकुरक आबोनि बागै टीएसआर कैंप सेवैतलां मांगला खुनै सानमुंति सावै सांग्रंशालो केमिया गरै थांनानै नायनाय टीएसआर नि मालखुंनो का सवै नारुक लाइखा गामिनि बुरैरक आबो हाइखेना लामावा आजुगै खादुमानि फुनुक लाइखा आमसाइनि बुरै बदल कक्तमा मांखेनो आमसायो थांगै सावगैखा बिश्रामगंज थानानि पुलिस कामिनी लुकुरक भैकक सालायै बरंनो लामानि बाजानानि कय मुना रुफानो पुलिसनि कय मुनो गसिवैना हारलिया आमसाइनि लुकुरक এই তারা বলবো এটা নিয়ে হ্যাঁ আর আজকে যে গাড়িটা যাওয়ার কথা ছিল এটা এখনো গেছে না এটা ব্যাক করা হয়েছে আপনারা এখন এখান থেকে উঠতে পারেন আর আজকে সন্ধ্যা 6টার মধ্যেই আমরা 6টা অবধি থাকবো এখানে 6টার মধ্যে আমরা নিউজ দিলে তারপর আমরা উঠি আমরা কত হইতো 6টার মধ্যে আমরা জানাইবো তারা কইছে যে ক্যাম্প এখানে থাকবো আমরা কিছু যে পাবো থাকতে হবে তখন তারা আমরা প্রতিশ্রুতি ক্যাম্প থাকবো আমরা 6টার মধ্যে আমরা বইয়া ডিভিশন দিয়ে 6টার মধ্যে জানাইবো তারা আমরা 6টা অবধি আমরা এখানে থাকবো আমরা ডিভিশনটা 6টা অবধি জানাইবো আমরা যা কথা 6টার মধ্যে জানাইলে আপনি কি না আপনি ডক্টরে কি তো আপনি তো জানেন আমরা তো সবাই না সব ঠিক আছে থাক না তারা গেলে অত প্রিপারেশন দরকার আছে না এটা তো ঠিক আছে না দেখেন গ্রাম নামারি আর মুস্তাফ মিষ্টি খাওয়া দাওয়া গ্রাম নামারি 6টা মিনিট ঢাকা মানে আর কি তার অল্প দেয়া করতে না তারাও তো বাড়ি ঘরে কাজ আছে না আমরা বাড়ি ঘরে কাজ থাক সব কিছু কাজ হ্যাঁ আমরা 6টা মিনিট দেখা যাচ্ছে কাজ না শেষ করে আইছি না আমরা এদিকে ফাইনাল লাগা খবর না পাইলে আমি তারা এখন ডিউটিতে লিয়ে যাম বাজারে ডিউটি করব বাজার থেকে দেব দেন না বাজার মাসে এত সহজ না ওই চারা দিয়ে যায় না আচ্ছা ঠিক আছে একটা ফাইনাল নিউজ আয়োগ না 6টা ওকে আজ একটু আর মাস্টার বলছি চারা দিয়ে দিয়ে মুঝে ঠিক আছে মার্কেট দে আজ সেকশন में चारा দিয়ে দিয়ে ठीक है कोई नहीं हमारे सीएम तो दो लाख से आला पाइथागो सांग्रंशाल साइडिकनि बिसिंगनो बिश्रामगंज आमसाइनि टीएसआर केम्ब्र सावै नाहार जांमानि किफिलेतु बुजांनाय हने कग्रुमानि बाय लामाका सुमुंग्र सावै नाहारखा गामिनि बुरैरक ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां रुंसुरुंनाय सिग्लेनो सेक्सुअल हेरेसमेंट खालायनाय त्रिपुरा इउनिभार्सिटीनि एसिस्टेंट प्रफेसरनो सासपेन्ड खालायजांनानै सानमुंगो सांग्रंशाला हायनोहाय त्रिपुरा इउनिभार्सिटीनि गेटो ताला खाब्रै रिबय खादुमानि फुनुक लायखा एबीवीपी मथानि रुंसुरुंनाय रक पातिमुंनो तुयै इउनिभार्सिटीनि भाइस चेन्सेलर बे मालायनानि थांखा महिला कमिशननि चेयारपारसन बर्णाली गोस्वामी त्रिपुरा यूनिवर्सिटी रुंसुरुंनाय सिग्लिनो सेक्सुअल हेरेसमेंट खालायनाय एसिस्टेंट प्रफेसरनो सासपेन्ड खालायजांनानै सानमुंगो जयावैनो लाहारो अंखरजाक एबीवीपी मथा सांग्रंशाला हायनोहाय एसिस्टेंट प्रफेसरनो सासपेन्ड खालायजांनानै सानमुंति सावै त्रिपुरा यूनिवर्सिटीनि गेटो ताला खाब्रै रुवै खादुमानि फुनुक लायखा एबीवीपी मथानि रुंसुरुंनाय रक पातिमुंनि सालनैनि यागुलबो रुंसुरुंनाय सिग्लिनो सेक्सुअल हेरेसमेंट खालायनाय त्रिपुरा यूनिवर्सिटीनि एसिस्टेंट प्रफेसरनि शाखाबो मुंसा काराक साक्थार मुंना हारलिया त्रिपुरा यूनिवर्सिटीनि आईसीसी कमिटी आवनि बागै सांग्रंशाला हायनोहाय बर खादुमानि बाय एसिस्टेंट प्रफेसरनो सासपेन्ड खालायजांनानै सानमुंति सालायखा एबीवीपी मथानि रुंसुरुंनाय रक আমরা ওই দিন মেমোরেন্ডাম দিয়েছিলাম ডিসি স্যার বলেছিল যে ওই দিনের মধ্যেই ওর কোনো একটা অ্যাকশন নেওয়া হবে কিন্তু আজকে দুদিন হয়ে গেল কোনো অ্যাকশন নেওয়া হয়নি এর উপর যে টিচারের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করছি উনি প্রতিনিয়ত ইউনিভার্সিটিতে আসছে এবং ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টদের অন্য ধরনের বুঝিয়ে ইনফ্লুয়েন্স করার চেষ্টা করছে ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টদের বুঝিয়ে ইনফ্লুয়েন্স করার চেষ্টা করছে যে এরকম কিছু হয়নি বা ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টদের প্রেশার দেওয়ার চেষ্টা করছে তো যতদিন পর্যন্ত ওনার উপরে এখানে এটা চলছে ফাইলটা চলছে ততদিন পর্যন্ত উনি ইউনিভার্সিটিতে আসতে পারবেন এটাই আমাদের দাবি না হলে উনি একজন টিচার উনি এই ধরনের এগুলোতে ইনফ্লুয়েন্স করতেই পারেন স্টুডেন্টদের তাই আমাদের দাবি যে যতদিন পর্যন্ত ওনার উপরে কেস ফাইলটা চলছে ততদিন পর্যন্ত যাতে উনি ইউনিভার্সিটিতে না আসেন
Pati Mungnatuye Shangrongshalo University ni Vice Chancellor by Malainani Thanka, Mohila Commission ni Chairperson Bornali Goswami, Sexual Harassment Klainai, Tiprajuk Shikli Justice Manani Nangnai Hunai, University ni Vice Chancellor no Shawi Kabuka, Mohila Commission ni Chairperson Bornali Goswami. ইউনিভার্সিটিতে একটি মেয়ে শেষ স্টুডেন্ট, তার অভিযোগ যে এখানেরই একজন প্রফেসর তার সঙ্গে ভার্বালি বিভিন্ন রকম শ্লীলতাহানিমূলক কথা বলেছেন। তার যে অভিযোগ, তার এই অভিযোগের ভিত্তিতে যে আইনি প্রক্রিয়া চলছে এবং সেই আইনি প্রক্রিয়াতে কোনো রকম যেন তদন্তে ঘাটতি না হয় সেই বিষয়টি দেখার জন্যই কিন্তু রাজ্য মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে আমি এসেছি। এখন এখানে আমাদের ভিসি স্যারের সঙ্গে কথা হয়েছে যে মেয়েটি যাতে তার যে ঘটনাটি তার সঙ্গে ঘটেছে তার যেন সুষ্ঠু বিচার পায় সেই উদ্যোগ কিন্তু রাজ্য মহিলা কমিশনের থাকবে এবং যিনি এখানে যে প্রফেসরের দ্বারা মেয়েকে নির্যাতিতা হচ্ছে সেই প্রফেসর যেন এই যে প্রসেসটা সেই প্রসেসটা চলাকালীন তিনি যেন ইউনিভার্সিটিতে না আসতে পারেন তার ব্যবস্থা করার জন্য আমরা ভিসি স্যারের সাথে কথা বলেছি। কি বলেছে উনি দেখছেন বিষয়টি এটি আইসিসি কমিটির কাছে আছে, আইসিসি কমিটির কাছেও ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে আমি বার্তা রেখেছি যে যখন এই প্রসিডিংটা চলবে তখন যেন কোনোভাবে এই যে যিনি প্রফেসর যিনি অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি যেন কোনোভাবে মডেলেট করতে না পারেন সেই বিষয়টির উপর কিন্তু আমাদের হাত থাকবে এবং অবশ্যই আমরা দেখব যে এ ব্যাপারে যেন স্টুডেন্টদের কোনোরকম চিন্তাই না করতে হয়। আমি বলবো যে আমরা কথা দিয়ে যাচ্ছি, কথা দিচ্ছি যে রাজ্য মহিলা কমিশন এই বিষয়টিকে সঠিক তদন্তক্রমে যেন দোষী ব্যক্তির সুষ্ঠু শাস্তি হয় সেটা রাজ্য মহিলা কমিশন দেখবে। ঘটনা হয়েছে প্রায় 3-4 দিন হয়ে গেছে, তারপরেও দেখা যাচ্ছে প্রফেসর কলেজে ঘোরাফেরা করছে, ক্লাস করছে, সেই বিষয়টা কিভাবে দেখছেন? প্রসেসিং শুরু হয়েছে কিন্তু এইখানেই আমাদের হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। আমি আশা করেছিলাম যে আগেই এটি একটা ডিসমিস হয়ে যাবে, যেহেতু আজকে 3 দিন হয়ে গেছে তাই ভিসি স্যারের সঙ্গে আমার আবারও কথা বলতে হয়েছে, ওভার টেলিফোন কথা বলেছে এবং আইসিসি কমিটি এখন যখন আমি এখানে এসেছি আইসিসি কমিটি কিন্তু আবার বসেছে, তাদের সিদ্ধান্ত তারা কি নেয় দেখা যাক। আশা করবো যে সদর্থক সিদ্ধান্ত হবে, এই প্রফেসর যেন ইউনিভার্সিটিতে কাজ না করতে পারেন সেটা আমরা দেখব যাতে তদন্তে কোনো রকম সমস্যা না হয়। আপনার কি মনে হচ্ছে কোনো জায়গায় যে এটাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে? না, সেটা আমি ভেবেছিলাম এরকম, কিন্তু যখন আমি ইউনিভার্সিটিতে এসেছি ভিসি স্যারের সঙ্গে কথা বলেছি, দেখেছি যে না স্যার এটাকে নিয়ে ভীষণ চিন্তিত এবং চাইছেন যে মেয়েটির সঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছে তার সুষ্ঠু বিচার ভিসি স্যারও চাইছেন। তো উনি চাইছেন যে আইনগতভাবে যেন সব কিছুর সমাধান হয়, তাড়াহুড়ো করে কোনো আইনের বিরুদ্ধে যেন কোনো সিদ্ধান্ত না হয়, সেই জন্য 2 দিন সময় আমরা গেছে আমাদের। যদি কোনো ধরনের শাস্তি না হয় তাহলে আপনাদের কি পদক্ষেপ আছে? যদি এক্ষেত্রে যে ঘটনাটি ঘটেছে সেটি একটি আদালতে এফআইআর হয়েছে, আদালতে যদি প্রমাণ হয় অবশ্যই শাস্তি হবে, এখানে কোনো দুবিধা নাই, আদালতে প্রমাণিত হয় যদি অবশ্যই শাস্তি হবে। মেয়ের সাথে কি কথাবার্তা হয়েছে? মেয়ের সাথে ওভার টেলিফোন কথা হয়েছে, এরপরে আমি যাচ্ছি মেয়েটির সঙ্গে সরাসরি কথা বলবো। ABVP ni khatumani funukmani jorawono nangkhukmani Koksa Pandawa Achuka Tripura University ni ICC Committee Koksa Pandawa rungshurungnai shiklino sexual harassment klainai Tripura University ni Assistant Professor no Ringui Khonazakha bini firokmu aboni logi ashalni Tripura University ni ICC Committee meeting go investigation payasak Assistant Professor no University 5 Mangala khone shaklaikha University ni ICC Committee and also we have checked all the rules regulation of University Grant Commission in such cases. I think you should also go through the rules of ICC as 2015 for UGC rules. We are abiding by that. And in university, we have to very strictly follow the rules regulation issued by University Grant Commission and Ministry of Education, Government of India. So as per those rules and regulation, when investigation is going on, that person may be asked not to come to the university.
And during this inquiry, you will not leave the station also. You will be in Agartala only, and you shall not come to the university till the inquiry is over. Therefore, accordingly, we have taken a decision, and from tomorrow onwards, he will not come to the university till the inquiry is over. But from time to time, whenever we will ask him, whenever we will call him, he will come and report as per the matter. This is how it is. Inquiry purpose also indicated, but now the notification we have been required to come. So I think you can understand. Yeah. Fiaba Tripura University ni assistant professor na suspend siklaina ni nangnai hunai haino hai vice chancellor ni tangno gerebai khadumani phonuk laika ABBP mothani rung shurung nai ro University ni student masane philosophy department ni sir Bhupesh Devarma ini bo kaisa samong sitra khadum loge samong sitra tangya mare tangna chesta laika apno te chin vidyarthi parishad abo demand khayo je student ni loge sate sotik bichar mantho te o teacher ni loge sotik karwain ko batag bo university campus ta ko puri tong ko hamra this is chan ne je abon demand je bono sote sotar barkhast khane bagoi te vidyarthi parishad abon chano joto student chini borong to joto nyai mantho te jate agami dino o bhai gorna tang jo o bhai teacher chini university o tongmani belai lachimung mano jo asung sana Tripura University ni assistant professor ni yago khoroksha rung shurung na shikli no sexual harassment klaijang mani pati muno kitingoi lai thangnai shaloi romboi tung phrasa Tripura University complex fiaba opati mung pai thago biang phaising shogoi nai bustumung ni yafang abo jora nokok shasinai Bureau report chini khorang Tini ni kok toma ashuk jora tuino teibo haste hayung te ha kotor ni kok toma shaimana ni bagai joya wei nai tongdi chini khorang Your dreams make you think better, bigger, and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner, and it is here I mentor new learners today. TIPS has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join TIPS to manifest your dreams. Madhyamik te kuchuk madhyamik amjok mugo pass khlai maya rung shurung nai rung ni bagai kaisa kok toma kaham Allied Dropout Coaching Center tuboi phaikha madhyamik te kuchuk madhyamik amjok mugo pass khlai mana ni bagai shep kaham June talni poila hati ni shimi changjang admission teibo kaham ke saimana ni bagai kurungdi oni kumawo Allied Dropout Coaching Center Champongnagar Jirania Tripura West Kokdukmari 6009243654 eba 9366087959 eba 9362122083 eba 8974855069 eba 9233571678 মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্না প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে সেটা হলো আমার কলেজ টিপস যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের ক্যারিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়
সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন।
to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে সেটা হলো আমার কলেজ টিপস যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের ক্যারিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয় खुलुमखा आं खम्बार दे बोरमा नरक जतन नाम सगो चिनी ताबुक सौदरानि ककब्रा कक्तमावो पुइलानो फादिनायलायानो दिनैनि कक्तमा बख्रक रक हुइजा कक्तमानि बिसिंतै सांग्रं साल हरदले सत्ते चंद्रपुर आमसायो मानजाखा कायथाम पेकेट ब्राउन सुगारते कायदक जे कत्रा ड्राग्स पाति मंग खरकथाम ड्राग्स बानिया खलायनो रकनरमखाय इसागरतला थानानि पुलिस चंगमारी फाइनाय चंगमारी थांनाय फियाबा आबुनि बिसिंग बर रकबाय हालकाहा मानजुरानि नांनाय आबुनो खलाय मांखे चंगमारिनि बागै वरनानि नांगालाक डॉक्टर शिमा प्रसाद मुखर्जीनि थैमानि साना रगै हास्ते बीजेपी तांनगो खलायजाक पान्दाव कक्सानानि थांगै आबहायनो कक्साका हास्तेनि मन्त्री अग्रा डॉक्टर मानिक साहा रहीमपुर बॉर्डर आमसायो स्मागलिंग खालायनानै थांगै बीएसएफ नि यागो गोली कगजागै थेमाना जा खरकसा सिकला मुं मासुक मिया पार्टी मुंनि यागोला पुइला बक्सनगर हॉस्पिटल आबनि यागोला रहर जाखा आगरतला जिबि साखामनगो पार्टी मुं फासल आइजुगो बक्सनगरनि रहीमपुर आमसायो चराइरकनि मान थांनो तैयै इन्सुलिन खालायमानि लगे लगे चराइरकनो सामं हामिया खालायरनाय बरक रकनो रमनानि नांनाय फांसालो उषा बाजारनि कायसे हटेलो खालायजाक चराइरकनि मान थांनो तैयै सासनिनि वर्कशॉप आन्दो कक्सानि थांगै आबहायनो कक्साका हास्तेनि मन्त्री अग्रा डॉक्टर मानिक साहा मुताय प्रसाद चावै साखामिया आंखा खुंची दकनु खुंनि खरक ब्रिजि बरक पाटिमुंनि यागोलो खरक नैची साखामिया आंनाय रकनो रहर जाखा कांचनपुर बखाकसे साखामनगो पाटिमुं कांचनपुरनि श्रीरामपुर आमसायो हायनो हाय बिसि थामसि उमनि खरकसा सिगलानि यागरम फ्रेजाकनानि नांखा बिसि दक उमनि खरकसा सनाय बेसा पाटिमुंनि यागोलो कयला शहर थानाव खलायजाखा एफआईआर फियाबा ताबुकसाक जरा बिसि दक उमनि जनाय बेसानो रम फ्रेनाय सिगलानो रमयाखौ पुलिस
tabuk kok termasuk roboy. Huija kok tumani bisingtei sangrong sal horadole shotte Chandrapur amsayo manjakha kaitham packet brown sugar tei kaidok je kotra drugs pati mungo khoroktham drugs bania khlaine rok norom khai Isagor tola thanani police romjangnai rok ongkha Sunil Deborma Sumon Mia tei Ibrahim Mia sangrong sal horo huija kok tomani bisingti Agartala doleshora amchani khoroksa drugs phalnai siklano romani Isagortala thanani police bini mung Sunil Deborma bini yago manjaga 60 kotra brown sugar sabani yago manjakmani o brown sugar nahar honai bono singpnik mani yagolo police hawai mangkha Chandrapur amsaini khorokni drugs bania khlainai rokni yago nahar honai aboni yagulo bono logio tanangai Chandrapur amsaini te kaini nogo raid khlaika sodor SDPU te Isagortala thanani usini teidul mungbai police tiasar bahini red khlaimani jorawo manjakha kaitham packets brown sugar abo haikeno party mungo khorokni drugs bania khlaine rok noromkha Isagortala thanani police romjangnai rok ongkha Sumon Mia tei Ibrahim Mia borokni yago manjakmani brown sugar ni hilik mari 40 gram manjakmani brown sugar ni hatio hatidor lak kaitham hai ongnai hunai saka police SDPO सदर और उसी SPSR इनिशिएटिव एक रेड करा है ऑन बेसिस ऑफ सीक्रेट इनफरमेशन तो सीक्रेट इनफरमेशনের বেসিসে প্রথমে ধলেশ্বরে একটা রেড করা হয় তো সেখানে একজন ব্যক্তির কাছে 60 বাই যে কোটা পাওয়া যায় ব্রাউন সুগারে পাওয়া যায় তো এই রেডটা চলে প্রায় 5 মাস থেকে তো ওই লোককে আটক করার পরে প্রিভেন্ট করার পরে ওনার ইন্টারোগেশনের বেসিসে জানা যায় যে উনি যার থেকে মাল সাপ্লাই নিয়েছেন অ্যাকর্ডিংলি ওই ইনফরমেশনের বেসিসে চন্দ্রপুর বাস স্ট্যান্ডে আরেকটা সাবসিকুয়েন্ট রেড করা হয় ওই রেডের মধ্যে সাকসেসফুলি 3 কোটা বা 3 কেস ব্রাউন সুগার আরও রিকভারি করা হয় ওনার এই ইনফরমেশনের বেসিসে তো ওইখানে আরও দুজনকে আটক করা হয় আরও দুজনকে প্রিভেন্ট করা হয় সো আফটার টোটাল রিকভারি আমরা দেখি যে টোটাল রিকভারি হয় 40 গ্রাম ব্রাউন সুগার আর এটা যেটা দুটো মোবাইল সরি আর এই 40 গ্রাম ব্রাউন সুগারের অ্যাপ্রক্স মার্কেট ভ্যালু হবে 2 লাখ একটা টোটাল মার্কেট তাদের ইনভেস্টিগেশনে কিছু কি পাওয়া গেছে তাদের সাথে আর কে কে জড়িত রয়েছে বা মাস্টারমাইন্ড কে রয়েছে না এটা তো একদম প্রিলিমিনারি স্টেজে আছে তো এখন কেস রেজিস্টার হবে এদেরকে আমরা রিমান্ডে এনে ফার্দার ইনভেস্টিগেশন করে ইন্টারোগেশন করে তো ফার্দার লিঙ্কগুলো এস্টাবলিশ আচ্ছা কতজন অ্যারেস্ট হয়েছে 3 জন কোন জায়গা থেকে তাদের নাম কি একজনের নাম সুনীল দেববর্মা যে প্রথম সার্চে যে রেড হয়েছিল মানে প্রথম সার্চে যে পাওয়া গেছে ধলেশ্বর থেকে ওনার নাম সুনীল দেববর্মা আর সাবসিকুয়েন্টলি ওনার ইনফরমেশনে চন্দ্রপুর মোটর স্ট্যান্ডে যে রেড করা হয় সেখানে আরও দুজনকে আটক করা হয় ওদের নাম সুমন মিয়া আর ইব্রাহিম মিয়া বাড়ি কোন জায়গাটা এদের বাড়ি জিরানি বয়স কত হবে কত হবে আই থিঙ্ক অ্যারাউন্ড 25 স্যার কী কারণে তারা নিয়ে আসছে এবং কেন ব্যবসা করছে কিছু কি পাওয়া গেছে এটা তো এখন দেখুন এটা ম্যাটার অফ ইনভেস্টিগেশন এটা একটু আমাদের টাইম দিতে হবে মতলব ইনভেস্টিগেশনে যেমনি প্রসিড করবে বাকি সবগুলো ডিটেলস আমরা পাবো আমরা আগের যে কেসগুলো ছিল সেই কেসগুলোতে ইনভেস্টিগেশন করে কী পাওয়া গেছে মানে কী কারণে তারা ব্যবসাটা করছে কি আসলে ব্যবসা তো সবাই মনিটারি রিজনই করে ইলিগাল মিনসের জন্য ইলিগাল গেমসের জন্য আর আমরা এটাও দেখবো যে এদের এই যে যারা এই সাপ্লায়ার আছে এদের অন্য কোনো আমাদের প্রিভিয়াস কেসে কোনো কন্ট্যাক্ট আসেনি বা অন্য কোনো ইয়েতে বাকি সব থানার যে লিঙ্ক দেখা যায় দেখা হবে না স্যার চন্দ্রপুর আইএসবিটিতে প্রতিনিয়ত এই ব্যবসাটা দেখা যাচ্ছে জি ম্যাম আপনাদের পেট্রোলিং এর কোনো ব্যবস্থা কি সেখানটায় রয়েছে এই ব্যবসাটাকে আপনারা পেট্রোলিং তো আছে ম্যাম অ্যাকচুয়ালি এই প্রোডাক্টগুলো এত ছোট যে নেকে যাইতে অনেক সময় বোঝা যায় না তো এটা আমরা টোটালি ডিপেন্ডেন্ট থাকি ইনফরমেশনের উপরে পেট্রোলিংও থাকে আর এটার মধ্যে আমাদের সিভিল ক্লথ অ্যারেঞ্জমেন্টও থাকে আর ইনফ্যাক্ট এই পেট্রোলিংয়ের কারণে এই সিভিল ড্রেস অ্যারেঞ্জমেন্টের কারণে এই ইনফরমেশনগুলো আমরা পাই আর সাবসিকুয়েন্ট আমরা রেড করে এইসব রিকভারি হয় NDPS ek kirango FIR na hari fa shalo borokno Dorbanogor Tisaka police abo haikeno borokni logiwo te sabo koreng jaktong abono bachai to geinai to goitongo tabuk police Rajakhor agulini simi pranab ni kokthom chini khodang Chongmari fainai chongmari thangnai fiaba aboni bisingo bororok bai haloka hamanjurani nangnai abono khlai mangkhe chongmari ne bagai wananani nanggalak Dr. Shima Prasad Mukherjee themani sanaragai haste BJP tangnogo khlaijak pandawo kok sanani thangai abo haino koksaka hasteni mantri Okra Dr. Manik Saha 23 June salmariwo Dr. Shima Prasad Mukherjee ni fields ni chi themani sal bishi brum ni haike taklaibo borom romani bisingti haste BJP ni sakthar mungbai BJP tangnogo yasak jakha Dr. Shima Prasad Mukherjee ni fields ni chi themani sal panda
मानजाखा हास्तेनि मन्त्री अग्रा डक्टर मानिक साहा हास्ते बीजेपीनि आसोफां राजीव भट्टाचार्य हास्ते बीजेपीनि तांफांजोक पापिया दत्त हास्ते तांफां अमित दक्षित आकर्षण पान्डानि पुइला बखाकनो डक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जीनि मांगप्लिनो खुम्बगै बनबरम याफरका हास्तेनि मन्त्री अग्रा डक्टर मानिक साहानो खबै पान्डाव मानजाकनाय नारवायरक पान्डाव कक सानानि थांगै हास्तेनि मन्त्री अग्रा डक्टर मानिक साहा शाखा चंमारि फायनाय चंमारि थांनाय फियाबा आबोनि बिसिंगो बर रकबाय हालकाहा मानजुरानि नांनाय आबोनो खलायै मांखे चंमारिनि बागै वरानानि नांगला खनै ভারতীয় জনতা পার্টির যখন এখানে 2018-তে আমাদের সরকার ত্রিপুরাতে গঠিত হলো মানুষ অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বহু কংগ্রেস বহু সিপিএম থেকে আমাদের কাছে এসেছে এবং সেটা এসেছে এই কারণে বলা হয়েছে এখানে যে ভারত কেশরী সম্পর্কে বিকৃতি করে ইতিহাস থেকে মুছে দেওয়া হয়েছে ওনার নাম মানুষ কিন্তু যখন জানতে পারলো যে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির পূর্বসূরি আমাদের প্রিডেসেসর হচ্ছে জনসংঘ এই ধরনের ব্যক্তি আমাদের পার্টির হেড ছিল তাদের সম্পর্কে যখন মানুষ জানতে পারলো তারপরে কিন্তু মানুষ আমাদের এই পতাকা তলে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা তলে এসেছে তাদেরকে যদি এখন আমরা ধরে না রাখতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়ুল মারব এবং এর জন্যই আজকে ওনার এই বলিদান দিবসে এই কথাগুলো মানুষের কাছে পৌঁছানো খুবই প্রয়োজন আমাদের পণ্ডিত দীনদয়ালজি সম্পর্কে বলা উচিত ভারত মাতাকে আমরা সামনে রেখে দুই মহান ব্যক্তিকে আমরা প্রণাম করে তারপর আমরা যে কোনো আমাদের অনুষ্ঠান সেখানে আমরা সূচনা করি কিন্তু আমরা যদি সেটা সূচনা শুধু করা না আমরা সবসময় অ্যাকশন ইজ বেটার দেন ওয়ার্ডস খালি ভাষণ দিলাম আর কাজের সময় দেখলাম উল্টো করছি তাহলে লাভের লাভ কিচ্ছু হবে না সাময়িক দ্বিতীয়বার আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির এবং আইপিএফটির সরকার এসছে মানুষকে এত বোকা যদি আমরা মনে করি যে মানুষ বুঝে না সব বুঝে জনতা জনার্দন তারা দেখে গেল অন্ধকার এবং আমাদের চলা ফেরা সবকিছু ওরা লক্ষ্য করে আমাদের সবার উচিত আমরা সেই দিশায় আমরা কাজ করি তবে আমরা আগামী দিন যেটা আমরা বারবার ভাষণে বলি যে আমরা বহু বছর আগামী দিনে আরো আমাদের সরকার থাকবে সেটা তখন সম্ভব হবে আমরা এই ধরনের মাঝখানে যে একটা সরকার গঠন করেছি কোনো ভাবে পার হয়েছে সেটা যেন না হয় বহু আসন নিয়ে আমাদের আসা উচিত এবং মাঝখানে সেটা সম্ভব হবে যদি মানুষের সাথে আমরা সম্পর্কটা আরো সুদৃঢ় করি আজকে এই যে ৭০তম যে ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বলিদান দিবস এখানে উপস্থিত সবাইকে উপস্থিত থাকার জন্য আমি ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি আমরা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আমরা অবশ্যই করতে হবে কারণ আমরা তার জন্য মানুষের কাছে আমরা দায়বদ্ধ এবং সেটা অবশ্যই আমরা করবো এবং পার্টি এবং সরকার আমরা মিলে আমাদের এই ধরনের মহান ব্যক্তিদের যে দানি আমাদের জন্য রেখে গেছে যে রাস্তা আমাদের দেখিয়েছে সেই রাস্তাকে আমরা পাথেয় করে আগামী দিন আমরা করবো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ आश हालो डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखार्जीनि फिल्ड्सनि चिथिमानि सालनो रगै खलाइजाक पान्डाव मानजाकनाय बीजेपी आदंरंनि मांगमारि बेलाय मकल कलायथतक राजाखर आगुलिनि सिमि प्रणबनि ककथुम चिनि खरां रहिमपुर बर्डार आमसायो स्मागलिं खालायनानै थांगाय बीएसएफ नि यागो गलि ककजागै थैमानाजा खरक सासिकला मुं मासुक मिया पार्टी मुंनि यागोलो पुइला बक्सनगर हस्पिटाल आबनि यागोलो रहर जाखा आगरतला जिबि साखामनगो पार्टी मुं फासाल आइजुगो बक्सनगरनि रहिमपुर आमसायो शालब्रुंनो बर्डानि बेरा उस्रेबै दालबिदाल बिज्रामानि खुनेरंनि इस्मांनिंनि सामुं ख्लायै रासाय रासाय रांपैसा आजिखा किसासुक बर्डार आमसायनि सिग्लारक आबो हाइकेनो रांपैसा आजिनानि नाहारमुंगो सामुं हामियानि तुयारि वक लाइखा मध्य बक्सनगर आमसायनि मासुक मिया मुंगै बिसिनुइचिबा अमरनि खरकसा सिग्ला फासाल आइजुको बक्सनगरनि रहिमपुर बर्डार आमसायो इस्मांलिं ख्लायनानि थांगै बीएसएफ नि यागो गलि ककजागै थैमराजाक मासुक मिया पार्टी मुंनि यागोलो पहिला बन बक्सनगर साखामनगो तुबै फाइखा बिनि पिपिया संनि नगनि बरगरक आबोनि यागोलो रहर हापानिया शाखामनगो पाइथागो बिनि शाक बेलाय हामियानि बागै रहर जाखा जिबि शाखामनगो नगनि बरगरंनि फिरकमु रहिमपुर आमसायनि बिनि पिसंनि नगो बेरायनानै थांमानि मासुक मिया फियाबा फासाल आइजुगो फातारो थांनानै हने नगनि अंखरमानि यागोलो स्मागलारसनो गुलि कखाबनो बीएसएफ नि जवान रक তুমি কি শুনে আইছো তো গুলি লাগতে লেগে আছে কে গুলি করছে শুনছি বিএসএফ করছে মানে কি কারণে ওনার মানে গুলি করার কারণটা কি কারণ তো
বিএসএফ ভাবছে ও ব্যবসা করে তাই উনি কি মানে বর্ডারে গেছিল? বর্ডারে আত্মীয় আছে দেশের। কোন বর্ডারে? রহিমপুর। রহিমপুর। কয়টা গুলি করছে? পরে আমার বিষয় হাসপাতালে কে আনছে? হ্যাঁ, হাসপাতালে কে আনছে? হাসপাতালে বড় ভাই। এখন অবস্থা কিরকম? অবস্থা মোটামুটি। নামটা কি ওর? মাসুক। বয়স কত? 25। বাড়ি? Fiaba guli kok zangmani patimung abon nuklaya Bangladesh border amseni kaisa bolongosi hake masuk miani samung hamiana huinani bagoida tatal kok shakha bini nokni borok rok abono tuyoi sungmung asai jak tabuk lukurong ni thani. Bureau report Chini Khorang. Cerai rok ni man thanyo tiyi ensuring khlaimani logi logi cerai rok no samong hamya khlai ranai borok rok no ramnani nangnai phasalo usha bazani kaisa hotelo khlaijak cerai rok ni man thanyo tiyi salsni ni workshop ando koksani thangai abo haino koksaka hasteni mantri okra Dr. Manik Saha. Phasalo National Commission for Protection of Child Right Day Tripura State Commission for Protection of Child Right ni kathalaijak sakthar mungbai Agartala usha bazani kaisa hotelo khlaijak cerai rok ni man thanyo tiyi salsni ni workshop panda Jati kathar masangai pandano jangsawai rakha hasteni mantri okra Dr. Manik Saha manja khatir State Commission for Protection of Child Right ni chairperson Joyanti Debarma Social Welfare Day Social Education Bedic ni Secretary Tapos Roy National Commission for Protection of Child Right Notice Division ni Head Paresh Shah Uttor Purbanchal Jonajati Seba Samiti ni Adong Shoshin Koloi Tripura State Commission for Protection of Child Right ni Adong Monisha Saha Akosong Pandao kok sanani thangai hasteni mantri okra Dr. Manik Saha saka cherai rokni man thaino tiyei ensuring khlaimani logi logi cherai rokno tiyei samung hamya khlai ronai borok rokno ramnani nangnai hanai মানে আমরা ডেভেলপমেন্ট আমরা বলছি নানাভাবে আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচারালি ডেভেলপ করছি আমাদের ডিজিটালাইজেশনের যুগ এখন সবকিছু এখন পেপারলেস হচ্ছে ইত্যাদি হচ্ছে কিন্তু মানসিকভাবে বা মানবিকতার যে দায়বদ্ধতা সেই দিক দিয়ে কিন্তু আমাদের উন্নতি কিন্তু মেশিন দিয়ে হবে না সেটা বা কম্পিউটারাইজেশন বা ডিজিটালাইজেশন করে হবে না তার জন্য আমাদের যে অ্যাড্রেস তার জন্য যে তার কাউন্সিলিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট আইনের জায়গায় থাকবে কিন্তু আমাদের তাদের প্রতি যে কর্তব্য এবং তাদেরকে বোঝানো অনেক ধরনের ক্রাইম এখন কাল মানে তাদের মানে অপারেশন বিভিন্ন জায়গায় যে ধরনের ওদেরকে ইউজ করে করা হয় তার থেকে তাদের বের করে নিয়ে আসা রাস্তাঘাটে আমরা দেখি অনেক সময় এই ধরনের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা বিভিন্ন ভাবে ওদেরকে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করে এর জন্য একটা টিম আছে কিন্তু এবং সেখানে পৌঁছে যাওয়া ওই টিমকেও ধরতে হবে শুধু চাইল্ডকে প্রোটেকশন করলাম আর ওদেরকেও ধরবো না এটা হবে না ওদেরকেও অ্যাড্রেস করতে হবে কারণ মূল যে জায়গা আমরা নেশামুক্ত ত্রিপুরা বারবার বলছি তো শুধু যারা নেশা করছে তাদেরকে যদি আমরা নেশা শুধু ওদেরকে ধরে আমরা পুলিশ যদি নিয়ে যাই তো লাভ হবে না যারা নেশার যে চেইন সেই টঙ্গর থেকে যে ছোট একটা দোকান থেকে বিক্রি হয় সেখান থেকে ধরে ধরে যে সাপ্লাই করছে সে সাপ্লাই চেইনে যেতে হবে তো যারা এই বাচ্চাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের অ্যাবিউজ করছে আমাদের আইন আছে তাদেরকে বোঝানো তাদেরকে কিভাবে প্রোটেকশন করা সেটা থাকবে কিন্তু পাশাপাশি ওইটাও থাকতে হবে যে অ্যাওয়ারনেস এবং যারা কালপ্রিট তাদেরকে ধরতে হবে এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা ডিপার্টমেন্ট আমার মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানিজির সাথে আমার একবার এই বিষয়ে কথাও হয়েছে তো আমরা এই যে আমাদের অভিযান সেই অভিযান জন্য পয়সা কিন্তু কম না পয়সা আছে কিন্তু এটাকে রেগুলার যদি করা মানুষের মধ্যে যারা এই ধরনের কাজগুলো করছে তাদেরকে কিন্তু বুঝিয়ে দেওয়া যে এই দেশে আইন আছে এবং আইনের রক্ষকও আছে এবং আমরা তার জন্য তৈরি আছে আমাদের টিম আছে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের স্টেট কমিটি আছে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে কমিটি আছে চেয়ারপারসন 4 জন মেম্বার আছেন সবাই মিলে কতটুকু কাজ করছে সেটাও কিন্তু আমাদের দরকার এবং নিয়মিত নজরদারি রাখা আমাদের বর্তমান চেয়ারপারসন যিনি আছেন অত্যন্ত মানে সব দিক দিয়ে শি ইজ বিফিটিং খুবই মানে সম্মানীয় স্থানে উনি আছেন ওনার নেতৃত্বে আমি আশা করি আগামী দিন এই যে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি বা চাইল্ড রাইটসের যে বিষয় ওনার নেতৃত্বে কাজ হবে এবং
এখানে এক্সপার্টরা এসছেন, ওনাদেরকেও আমি বলবো এখানে ওনাদেরকে ভালো করে আপনারা নিশ্চয়ই সেই রাইটসগুলো বুঝাবেন। এবং আমি এই ওয়ার্কশপ যেটা হচ্ছে 7 দিন ব্যাপী তার সাফল্য কামনা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার। फाइनाय 29 जून सालमारि जरा सार्सनि रंबै खलाइजाक नाइचेरे रकनि मान थाइनो तयै ओ वर्कशॉप पान्दा आबहाय वर्कशॉप पान्दानि बिसिंतै फाइनाय सालो चेरे रकनि मान थाइनो तयै गाहाम नस्रं मुंना हारै मानाय हनै खातुंजाकमानि कक साका पान्दाव मानजाकनाय नारवाय रक राजाखर आगुलिनि सिमि प्रणबनि ककथुम चिनि खरां मते प्रसाद चावै साखामिया अंखा खुंची दकनु खुंनि खरक ब्रैजि बरक पाटिमुंनि यागल खरक नैजि साखामिया अंनाय रकन रहर जाखा कांचनपुर बखाकसे साखामनगो पाटिमुं कांचनपुरनि श्रीरामपुर आमसायो लाई थांनाय गराक सालहर कांचनपुर श्रीरामपुर आमसाइनि कन्ट्रेक्टर पिंकुनाथनि नग विपदनाशिनि पूजानि मते प्रसाद चामानि यागल स्रांसालनि सिमि साखामिया अंनानि चेंखा खरक छि दकनु खुंनि खरक ब्रैजि बरक पाटिमुंनि यागल खरक नैजि साखामिया अंनाय रकन रहर जाखा कांचनपुर बखाकसे साखामनगो कन्ट्रेक्टर पिंकुनाथनि नग मते प्रसाद चानाय जत लुकुरकन खि गोबा अंगै साखामिया अंमानि कक्तमा नगो तंगै बिथि बोराय चामानि यागलबो साखामिया अंगै पाइथागो बरकन कांचनपुर बखाकसे साखामनगो तनांगजाकमानि कक्तमा मते प्रसाद चावै हस्पिटाल सगैनाय रक अंखा अन्तरानाथ स्वप्नानाथ मिष्टुनाथ शिप्रानाथ सुहानीनाथ दीपानाथ रंजना सिंहा अनुपमानाथ बिप्लबनाथ अर्पितानाथ पीतम्बरनाथ सुकृतिनाथ बरकनि बिसिंग खरक नैचराय बतंग আপনার নাম? সঞ্চিতা নাথ, বাড়ি? শ্রীরামপুর। আপনার হাসপাতালে কে ভর্তি হয়েছে? আমার মেয়ে ভর্তি হয়েছে। মেয়ের নাম কি? অন্তরা নাথ। বয়স কত হইব? 12 বছর। কিতা লেগে ভর্তি হয়েছে? ওই তো হঠাৎ করে দাস্ত বমি জ্বর। কি কারণ হয়েছে দাস্তটা? কি কারণটা হয়েছে ওই তো খাওয়া দাওয়া উল্টা পাল্টাই হয়েছে। আপনারা কি পূজার প্রসাদ টসাদ খাইছেন তাই? ওখান পূজার তো খাইছে, বাড়িতে তো বাড়িতে খাইছে, ওর কি তার হয়েছে তো খেতে পারি না। আপনার লাগা বাড়িতে কি পূজা হয়েছিল না কালকে? তো হয়েছে। বাড়ির মালিকের নাম কি তা? মালিকের নামটা? বাড়ির মালিকের নাম, বাড়ির মালিকের রিঙ্কু না পিঙ্কু? রিঙ্কু না পিঙ্কু? পিঙ্কুনাথ না? आमसानि लुकुरकनि खाकामों मते प्रसाद चामानि यागल फुड पॉइजन अंगमानि बागैनो मते प्रसाद चानाय जत लुकुरक खि गोबा अंखना हानै ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां हायनो हाय बिसि थामसि उमनि खरकसा सिगलानि यागरम फ्रेजाकनानि नांखा बिसिदक उमनि खरकसा सनाय बसा पाटिमुंनि यागल कयला शहर थानाव खलायजाका एफआईआर फियाबा ताबुकसक जरा बिसिदक उमनि चनाय बसानो रम फ्रेनाय सिगलानो रमयाखो पुलिस बिनि थागु संनि नग मोबाइल चार्ज रिनानि थांमानि जराव लामाका सुवै बलंग तलांगै रमफ्रे जाखा बिसिदक उमनि खरकसा सराय बसा पाटिमुंनि यागल कामि कसानि सेगुन बागान लेंजा खेमां खाबन बिनि नकनि बररक आबनि यागल उनकोटि हांखर साखामनग दबै फायखाबन बिनि बुमा बुफासं पाइथागो सराय सिसामानि यागल बुमा बुफासं सावै मांखा कामिनि खरकसा सिक्लाबन सेगुन बागान तलांगै सामुं हामिया खलायो हनै पाटिमुंनि यागल कयला शहर थानाव असिक्लानि मुंगै एफआईआर खलायका रमफ्रे जाकनाय चिरायनि बुमा फियाबा ताबुकसाक जरा बिसिदक उमनि चिराय बसानो रमफ्रेनाय सिक्लानो रमयाखो पुलिस কারেন্ট নাই আমি আমার বাচ্চারে মোবাইল দিয়ে পাঠাইছি কইছি তুই তোর দাদুর বাড়ি মোবাইলটা দিয়া গিয়ে চার্জ তাই চার্জর দিয়া আওয়ার সময় হাসিবালি আটকাই আমার বাচ্চারে সেগুলিরা তুলে নিচে নিয়া এরকম অত্যাচার করছে আমার বাচ্চার লগে আটাইতে করছে হলিয়া আর বাচ্চাটা অজ্ঞান হয়ে গেছে যেটা বাচ্চারা কি আর কি বাচ্চার সাথে কি মানে কোনো শারীরিক নির্যাতন করছে নি? নির্যাতন এমনি আর দিছে ফ্যান খুলতে তো অজ্ঞান হয়েছে বাচ্চাটা। বাচ্চাটা কি আপনারই মেয়ে? আমার মেয়ে। বয়স কত আপনার মেয়ের? বয়স 6 বছর। তো যার মানে যে লোকটা করছে এই লোকটার ঘটনাটার নাম কি? হাসিব আলী। একদমই বাড়ি? হাসিব আলী বয়স কত হইব? বয়স 40-45। তো অনুমানিক একটা আমি আর জানলাম না সঠিক। আপনারা এরপরে কি চাইতেছেন এখন? এখন আমি থানায় মামলা করছি, এখন আমি হাসিব আলীর নামে মামলা দিছি, এখন আমি বিচার প্রশাসনের কাছে বিচার চাই। তো যাতে শাস্তি আপনার মেয়ে এখন কই আছে? হসপিটালে ভর্তি আছে। তো আপনি কি থানাত গেছিলেন? গেছি। আপনি মেয়ে নিয়ে গেছেন? না মেয়ে নিছি না, মেয়ে হসপিটাল ভর্তি। ডাক্তার ভর্তি করছে? পুলিশ কি কইছে?
পুলিশ আইয়া তারা তো তদন্ত করিয়া গেছে মেয়ে কইছে সব কিছু আমি কইছি তারা গেছে পুলিশে গেছে তো আপনি এবং মানে মামলাটা করতে কে মামলাটা আমি গিয়া করছি তো আপনি এবং আপনার পরিবারের পক্ষ থেকে আপনারা এখন কি চাইতেছেন আসিফ আলীর শাস্তি হোক আসিফ আলীর সাথে আমার মেয়ের খরচে খরচে অন্য কোনো এরকম ছোট বাচ্চারা আর কোনো এরকম করতো না করি তার শাস্তি হতো শাস্তি তো আসিফ আলীর সাথে কি আপনাদের পরিবারে কি অন্য কোনো বিরোধ আছে নি না আমি না বিবরণ জায়গা সংক্রান্ত বা না, বিদ্যুৎ সংক্রান্ত Bisidok umoni khoroksa sarai basharam phrizak mani party mungno gidingai belai kha khamjak laika no khungni joto boro rok abo haikena party mungno tiyei belai selengma singsa party mungno hanai sejamani kokshaka amchani joto lokurok Bureau report chini khorang Tabu kisha lengna mani jora te bahaste hayung te haktone koktoma to bi phai tongo lengna mani yagulo তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই স্বর্ণকমলে অঙ্গে তাবুক উদয়পুরনি সেন্ট্রাল রোড নরগ্ন বাগি কাতাল শোরু খলগিতম পান্দাংখা ফাইনাই 28 জুন তিবুতঙ্গ গোবাং কাহাম শকাত ও পান্দানি বাগি চিং যতন তংনাই নরগ্নি লগিও যতনা নখুলুংখা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স ni अंगै tabuk udipura katal showroom khulok jangna nai tawo abo hongkha swarno borsa 28 June ni simi 17 July jorati tongnai hangke o jora kahamni pandao norongni logiwo tongnai ang যতন নাম সব hambai হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা খোয়াই উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা lengla mani yagulo haino hailam sogo chini kok brok kok tomawo haino hai phadi nai lai firano tini ni kok toma bokrok rok huija kok tomani bishingte sangrong sal horodole sotte chandrapura amsayo manjakha kaitham packet brown sugar te kaidok je kotra drugs padi mungo khorok tham drugs bania khlanya rok norom khai isagor tala thanani police chongmari phainai chongmari thangnai fiaba aboni bisingo bororok bai haloka ha manjurani nangnai abono khlai mangkhe chongmari ne bagai wanana ni nangalak dr Shima Prasad Mukherjee ni theimani sanaragai haste BJP tangnogo khlaijak pandawo kok sanani thangai abo haino koksaka haste ni mantri Ogra Dr Manik Saha Rahimpur border Ramsayo smuggling khlainani thangai BSF ni yago goli kok jagai thimana ja khorok sikla mong masuk niya pati mung yagulo puila Boksanagar hospital abni yagulo rohor jaka Agartala jibi shakhamnogo pati mung phasal aijogo Boksanagar ni Rahimpur Amsayo
Cerai rok ni man thaino tei insulin khlaimani logi logi cerai rok no samung hamia khlairanai borok rok no romnani nangnai phasalo usha bazani kaisa hotelo khlaijak cerai rok ni man thaino tei shasni ni workshop ando koksani thangai abo haino koksaka hastini mantri okra Dr. Manik Saha Mutai prasad chawai sakhamya angkha khungchi doknu khungni khorok briji borok patimungni yagolo khorok ni sakhamya angnai rokno rohor jakha Kanchanpur bakhakse sakhamnogo patimung Kanchanpurni Sri Rampur amsayo Haino hai bisi thamsi umoni khoroksa siklani yagorom frejaknani nangkha bisi dok umoni khoroksa sanai besa patimungni yagolo koila shahar thanao khlaijaka FIR phiaba tabuksak jora bisi dok umoni janai besano rom frenai siklano rom yako police Tabuk koktama sukrobai Kaichi Shanmungo Tipramothani Block Deputation of Gitingai, Tungplazak Tola Shikor Block Amsai. Police ni barricade no Shabaye, Block Boundary Bishingo Hablaka, Tipramothani Adong Rock, Deputation Domani Pando, Manjaka Bidan Shobani Kebengai Adong Onimes de Burma, Emile Ronji de Burmate, Emile Shopna de Burma. Kaichi Shanmung no Baskango to nei Fashalo Ashrambari Tipramothani Shakthar Mumbai Tola Shikor Block ni Bidu ni Thani Yafarjaka Deputation Phiaba Tipramothani Block Deputation Gitingai Tungplazak Tola Shikor Block Amsai Police ni barricade no Sabaye Block Boundary Bishingo Hablaika Tipramothani Adong Rock Paithako Khorokdok ni Kaisa Bodol Bidu ni Thani Thangai Yafari Rizaka Kaichi Shanmung ni Kaisa Shanmung Balai Aboni Shalai Shikang Sampawar Amsai Kitingai Khatumani Reli Khlailaka Tipramothani Adong Juksang Paithako Tola Shikor Block Baskango Khlaijaka Kaisa Hati Kuthum Pandao Manjaka Bidan Shobani Kebengnai Adong Onimes de Burma Emile Ronji de Burma te Emile Shopna de Burma Manjaka EM Ononto de Burma Khwai Zonal ni Chairman Bishu de Burma TWF ni Vice President Binomala de Burma te Khwai Political District ni Working President Tirithit de Burma Akosong Atta Charter of Demand Tongchini Lama ni bagai tei ni bagai agi tamo samung thaka durniti boro অংখা যে বড় গ্রগ্নি 5000 জনসমর্থনকারী বর্গ চেয়ারম্যান রুই ত্রিপুরা সরকার যে লুটের বাণিজ্য খ্লাইমানি আবনি প্রতিবাদে তিনি তোলাশিকক ব্লক ডেপুটেশন নাই আগামী 5 মিনিট নি বিশিঙ্গন তিনি চিনি ডেপুটেশন চেংজাক নাই বরক নব মানিয়া তৈ নংজাংনানি মানিয়া বিপিএল কার্ড তেওয়াইসা সার্ভে মা খ্লাইনাই তারপরে যে জায়গা কালভার্ট নি ব্যবস্থা নাঙ্গো কালভার্ট মা খ্লাইনাই অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স এবং হেল্পার্স নিয়োগ দুর্নীতি এবং অনিয়ম চলিত অঙ্গানি আবনি প্রতিবাদে তিনি আর আমি শিওর এখানে হাজার হাজার লোকের সমাবেশ হয়ে গেছে এবং মিছিলটা যখন শুরু হবে এখান থেকে রাজ্যের প্রতিটি মানুষ দেখবেন যে আমরা কি করে এখানে আজকে প্রতিবাদ করছি বিজেপি এবং আইপিএফটির সরকার সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে যেভাবে লুটের বাণিজ্য চালাচ্ছে চারিদিকে তার প্রতিবাদে আজকে আমাদের এই গণ আন্দোলন মানুষের স্বার্থে মানুষের জন্যই আজকে আমরা এখানে দাঁড়িয়েছি আমার সঙ্গে রয়েছেন আমাদের সম্মানীয় ইএম অনন্ত দেববর্মা যাকে এক ডাকে ত্রিপুরাতে একজনই অনন্ত দেববর্মা আছে যিনি এই অনন্ত দেববর্মা এবং সঙ্গে আছেন একজন বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা বিধায়িকা স্বপ্না দেববর্মা আছেন আমাদের জোনাল চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান তিনি কুলাই চাম্পা হওয়ার তিনি ব্লক কাইসা ডিপুটেশন মেন ডিপুটেশন অঙ্কা চিনি বস্তা পইতুই অর চিনি রাজ্য সরকার ডিবিজি আইপিএফটি সরকার
ভাইমানি করে এবং মাছিনি ত্রিপুরা সারক মানথাই সুখাইনি বাগै বঞ্চিत खालायजाखा आउन बागै आसुगै तङै मानलिया चंग आश्रामबारि कन्स्टिट्युशननि बिसिङाव 10 नं कलाय चाम्पावर तुलसीगर आरडी ब्लक चंग 10 दफा न तुयै डिपुटेशन रेने बाइक दंखा चिनि मेन अरो डिपुटेशननि जे पॉइंट फांक्शन अफ द विसी आरो ताबुक जरातै विलेज कमिटी निर्वाचन इंडिया आबनि बागै चिनि त्रिपुरा सारक जा मानथाय सुखाय आबो बेबाग नस्टप दंमनि बागै चंग बाइक दंखा जे तिनि तुलसीगर ब्लक नो डिपुटेशन रेनानि ताई कायसा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रॉब्लम ताबु गोबां मा सबका साथ सबका विकास सिनै ओ त्रिपुरा हावो बीजेपी सरकार भाइमानि परे ब्रक गोबां मा चुंनो प्रॉब्लम भुनुगै जे सबका साथ सबका विकास भुमुंग्रिवै तिनि जरातै चिनि त्रिपुरा सा आमचायो मुंजांनाय तुइ सेप साप्रिनि बागै चुं बाइक दंखा ओ ब्लक डिपुटेशन रेनि बागै आबो सिमि थागिया रोड कनेक्टिविटी विभिन्न जायगायाव ब्रक कतर कतर सावो पूरा सारा त्रिपुरा वानो चुं ब्लैक टप खाइरिनाय हेरिनाय नै जे सामुं हुमुं बसिवै चिनि त्रिपुरा सानो थकायै सरकार भाइमानि लगे चुं ग्राम अंचल नायखांखाय विशेष भाबे एडीसी एलाकाओ कुनो रोड कनेक्टिविटी करैनि बागै चुं डिपुटेशन रेनि बाइक दो ताई कैसा आरो एमजीएन रेगा वा आगे बसाजाक जे बीजेपी आईपीएफपी सरकार जे एमजीएन रेगा कार्डनि जारा कार्ड होल्डर रंगनो 200 दिन काम रिवै 340 टाका मजुरी बृद्धि खाइना हिनमाने तिनि जरातै अ बीजेपी सरकार इमप्लिमेंट खायानि बागै चों तिनि बाइक दंखा आबनि बागै चिनि अरो डिमान्ड दङ 200 दिन काम जब कार्ड होल्डर रंगनो मारिनाय आबनि साथे 400 टाका मजुरी बृद्धि मा खाइना हिनै चिनि तेनेने अ डिपुटेशनो फियाबा डेपुटेशन देना फाइमानि जरावा तुलासीगर ब्लक बस्कांग पुलिस नि बेरिकेड न सेबायै ब्लक बाउंडारी बिसिंग तिप्रा मथानि आदंरक हाप्लेमानि पार्टी मुंनो कितिंगै स्रापसानि बागै किरिमा चालायखा ब्लक नि जत स्टाफ रक Bureau Report Chini Khorang মন্ত্রী বখরং নরেন্দ্র মোদীনি বিশেষযোগ্য সামংনি রিপোর্ট কার্ডে এই ফাঁস হালো প্রতাপগড় আমসাইয় লোকরকনি নগনগ থাঙ্কা হাকতনি মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক রিপোর্ট কার্ড জাফারমানি লগে লগে লোকরক বাই কক সালেকা মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক মন্ত্রী বখরং নরেন্দ্র মোদী হাকতর হাফাঙ্গ বিশেষযোগ্য পংমানি সানরগৈ হাকতনি যত এমপি তে মন্ত্রী রকন সাইকাশা লোকরক বাই গ্রংনানি বাগৈ রোজাকমানি দাগিমং অ নাহার মঙ্গনা ফাঁসালো মন্ত্রী বখরং নরেন্দ্র মোদীনি বিশেষযোগ্য সামংনি রিপোর্ট কার্ডে ফাঁসালো প্রতাপগড় আমসাইয় লোকরকনি নগনগ থাঙ্কা হাকতনি মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক রিপোর্ট কার্ড জাফারমানি লগে লগে লোকরক বাই কক সালাইকা মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক আবহাই কেন ফাইনাই সালো হাস্তেনিতেই বকুবন বড়রক বাইব মালাই কক সালাইনাই হেनै শাখা হাকতনি মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন প্রথমে উনি 2014 সালে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পরে শপথ নেওয়ার পরে যখন 1 বছর অতিক্রান্ত হলো তখন থেকে রিপোর্ট কার্ড প্রগ্রেস রিপোর্ট নিয়ে মানুষের জনতা জনার্দনের বাড়িতে যাওয়ার জন্য ওনার নির্দেশ ছিল এবং প্রত্যেক বছর এটা করছেন এবং এই বছর 9 বছর পূর্ণ হয়েছে সফলতার সঙ্গে তো আমাদের এমপিদেরকে 1000 ওর কনস্টিটিউয়েন্সিতে 1000 আমরা যারা প্রবুদ্ধ নাগরিকরা রয়েছেন যারা সমাজের বিভিন্ন বর্গের লোকরা রয়েছেন তাদের সঙ্গে সম্পর্ক করার আদেশ এবং নির্দেশ রয়েছে তো সেই মোতাবেক আজকে আমরা প্রতাপগড়ে এসেছি এটা প্রফেসর পাড়া সব জায়গায় এসেছি মানুষ তো সবাই মোদিজিকে ওনারা খুব দল মতের সব কিছুর ঊর্ধ্বে মোদিজিকে ওনারা ফলো করেন এবং মোদিজির কাজকে ওনারা সমর্থন করেন এবং বলেন অনেকে যে এতদিনে একটা প্রধানমন্ত্রী আমরা পেলাম এবং এই প্রধানমন্ত্রী ভগবানের কাছে কামনা করছেন এই প্রধানমন্ত্রী যাতে আরও 2-1টা টার্ম আমাদের দেশকে সার্ভিস দিতে পারেন আমাদেরকে আমরা যাতে সেই সুফলটা ওনার কাছ থেকে পাই তখনই ভারত যে আমাদের শ্রেষ্ঠ ভারত বা বিশ্বগুরুর দাবিদার আমরা এবং বিশ্বগুরুতে আমরা রয়েছি সেটাকে আরও মজবুতির সঙ্গে করতে পারবে এটা সবাই যতজনের বাড়িতে গেছি সবার এটাই একটা আবেগ
মানে আমি বলি সবাইকে আপনারা প্রার্থনা করবেন মোদিজি যাতে সুস্থ থাকেন এবং আরও বেশি যাতে আমাদের দেশকে সেবা দিতে পারেন। এবং মোদিজি বলছেন আমরা এমপিদেরকে হাম্বেল হয়ে মানুষের কাছে যাওয়া, জনতা জনার্দন তাদের কাছে গিয়ে বলা যে আপনারা ডিসাইসিভ লিডারশিপ এবং ডিসাইসিভ যে ম্যান্ডেট দিয়েছেন তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি শুধু কাজ শুরু করেছেন, উনি সব কাজ করে দিয়েছেন এ কথা বলছেন না। মোদিজি আমাদেরকে বলছেন মানুষের কাছে গিয়ে বলবে আমি কাজ করা শুরু করেছি, আরও অনেক লম্বা আমাদেরকে চলতে হবে। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। सांग्रं सालो बासाइबारि हासुकनि खरां हलनगो खलाइजाखा आईपीएफ ति खवाइ ईस्ट डिविजन कमिटिनि सालसानि कक्सा पान्डा जाति गोथार मोसंगै पान्डानो जेंसावै रेखा आईपीएफ तिनि हास्ते आसुफां प्रेम कुमारियां तुरुक तुरुक सिगांनि थायो बासारो रगै फाइका आईपीएफ ति बदल गोबांकुक आदंरकनो बदलो किफिलै थांबायखा सिगांगो बदलिया कारे गुबुन बदलो थांनाय आदंरक सांग्रं सालो बासाइबारि हासुकनि खरां हलनगो खलाइजाखा आईपीएफ ति खवाइ ईस्ट डिविजन कमिटिनि सालसानि कक्सा पान्डा जाति गोथार मोसंगै पान्डानो जेंसावै रेखा आईपीएफ तिनि हास्ते आसुफां प्रेम कुमारियां मानजाखा आईपीएफ तिनि वाइस प्रेसिडेंट एक्स एमएलए प्रशांत देबबर्मा आईपीएफ तिनि एजीएस एडवोकेट अमित देबबर्मा आईडब्ल्यूएफ तिनि वाइस प्रेसिडेंट सिटी कोयना देबबर्मा यूथ आईपीएफ तिनि प्रेसिडेंट विकास देबबर्मा खवाइ ईस्ट डिविजननि प्रेसिडेंट सञ्जित देबबर्मानो खबै गुबुन अजमारक जों बर'फा आसुं रेमुनिया जों बर'नि कालुजनाव जों गोरै बियाबा बर'फा खुङै जावै गोरोङै ताङै फाइजात बर'फा गोबां माताखौ जोंनि लगेयाव फायबाय फायबायनि परेंट जों अनेक किसु मेसेज मांगा जे अमहाय अबस्थाव कोनो दिननो जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सलुशन दंनाले बेलाय हाजार निकाव ता मथा नै थांजाखै दंनायनानै आसे जरासे बाहायजानि उन्नो अबहाय अबस्थाखौ दङ पार्टी आईपीएफ तिरो काहके तांगै बायदे हल कन्ट्रोलखौ ग्लायै लाख्रे हाय खान्थ्रयै थैनांना हाय साजाका साबसा त्रिपुरा थांतागो राज्य स्तरनि खरसा नेतृत्वनो आनि उका उका बासागै लामा हिलायदे आमसाव जति प्रयोजन शांति खैरि मान अबरसि अब भवन जगावया महाराष्ट्र पेलेसनि बारिन्दाव अखर मेलेफुको उक्ला उक्लाको तमिजो अकल साजाको उन किथाय लामावस उन गाति लामाव साजानाया तफनो बनो जों मा नायगोन बबो आन्दोलन खायतो बिरो बाय खरसा आन्दोलन खायथानि ताके देथु आईपीएफ नि बेलेग थाकलो आईपीएफ नि लीडर रो ताबु जे दंना बेलेग थाकलो बखा गतर वाना नदिगि बुथानिया खाका नदिगि बुथानिया गोबै लामाबो दं आसिनि बिपर पार्टी नि प्रेसिडेंट गटा जनरल सेक्रेटरी गटा एमएलए मंत्री वाइस सबै मीटिंग की पार्टी आईपीएफ ति नसिबाय गुबै पार्टी रो थांबाय सिनाय अकर थांजा अ जगाव हायके निया को तैसा वासुबिनो या बिमासे लायनाय हायके बा बाहाय न हितिकिनानि तिकिरि नारनानि बागै माने हिमसिम अंगै तमनि जराव ताइ दिया इलेक्शन रो फाइमाबाय अ बिसिनो पार्टी नि एजिनि प्रेसिडेंट फाउंडर एंड सिसार जोंनो जतनो यागानि थांबाय पार्टी नि सामुं खायनानि मतन कोनो लामा से करिका कोनो स्कूप से करिका मुखां जों सावै पार्टी आईपीएफ दिनो मुथांनानै दफानि गावसानि मतन सुजुग ग्रे यां थां बुतुक सफा जागो यां बो अक नॉन गार्डन थीमानि ताइ यां बो इलेक्शन हावा फाइमानि ताइ दल संगठन को अरै परै उमनि जराव बिसि अवस्था की पार्टी आईपीएफ दिनो नरा उनबाय अग जागा हला आतै गावसानि जराव मानखाबा ब्युरो रिपोर्ट चिनि खरां सांग्रं सालो उदयपुर जगन्नाथ दिगिरपारा आमसायो जुआ मुथंनाय रकनि बखरक सपन पाल नरम खारादा किशोरपुर थानानि पुलिस बिनियागो मानजाखा जुआ मुथंमानि 30,700 केस रांते जुआ मुथंमानि मानि खनि रक शाल कलकमा जरा रमै पुलिसनि मखल दल सिलै उदयपुर जगन्नाथ दिगिरपारा आमसायो जुआ मुथंगै दंग सपन पाल मंगै खरकसा जुआरि आबुनि बागै सिगांनि सिमिनो सपन पालनि मंगै पुलिसनि थानि कक्सर जामुं सफायमानि पाइथागो सांग्रं सालो खुजा कक्तमानि बिसिंतै उदयपुर जगन्नाथ दिगिरपारा आमसायो जुआ मुथंनाय रकनि बखरक सपन पाल नरमखा राधा किशोरपुर थानानि पुलिस बिनि यागो मानजाखा जुआ मुथंमानि 30,700 केस रांतै जुआ मुथंमानि मानि खनि रक जगन्नाथ दिगिरपारा একটা जुआ অভিযান চালাইছে जुआ অভিযানে একজন জুয়ার যে মূল পান্ডা ওনার নাম হচ্ছে আপনার স্বপন পাল ওনারা আমরা আটক করছি ওর কাছ থেকে আমরা 30,770 টাকা সিজ করছি
সঙ্গে ক্যালকুলেটার আর বিয়ের খাতা বইপত্র এগুলো শেষ করেছি। আপনাদের আজ এই নেতৃত্বে কে কে ছিল অভিযানে? নেতৃত্বে আমি ছিলাম, আমার একজন ইন্সপেক্টর ডালু ছিল আর শাহিন আহমেদ ছিল। এই ধরনের অভিযান কি আপনাদের সবসময় জারি থাকবে? হ্যাঁ, আমরা প্রায় সময় দীর্ঘদিন ধরে এই উদয়পুর নিশিমি রাজীবনি ককথুম চিনি খরাং tinini koktoma asuk jora toino tebo haste hayong te hakton ni koktoma saimana bagai norok joya oina ei tongdi chini khorang Your dreams make you think better, bigger, and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner, and it is here I mentor new learners today. TIPS has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join TIPS to manifest your dreams. Maddomik te kuchuk maddomik amjok mugo pass khlai maya rung shurungnai rungni bagai kaisa koktoma kaham Allied Dropout Coaching Center tuboi faikha maddomik te kuchuk maddomik amjok mugo pass khlai manani bagai shep kaham June talni poila hatini shimi changjangnai admission teibo kaham ke saimanani bagai kurungdi oni kumawo Allied Dropout Coaching Center Chompongnagar Jirania Tripura West Kokdukmari 6009 243654 eba 9366087959 eba 9362122083 eba 8974855069 eba 9233571678 মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্না প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে সেটা হলো আমার কলেজ টিপস যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের ক্যারিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয় Pani sare ga sare pa ma ga স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন।
to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো আমার কলেজ টিপস, যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের কেরিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়।